अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी। तो मेरे प्यारे प्यारे लिसनर्स, कैसे हैं आप सब? दुआ है, उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से हों। और अगर आप किसी परेशानी में मुब्तला हैं या कोई दुख है, कोई गम है, कोई भी मुसीबत है, तो अल्लाह पाक आपकी मदद फ़रमाए, आपके लिए आसानियाँ पैदा फ़रमाए। आमीन। आप सब भी मुझे अपनी दुआ में बहुत याद रखा करें। मेरे लिए बहुत 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 ज़्यादा दुआ किया करें। मुझे बहुत ख्वाहिश होती है कि मेरे लिए सब बहुत सारी दुआ करें, और मेरी भी जो है कोई भी परेशानी हो, कोई भी मुश्किल हो, तो वो झटपट से दूर हो जाए। ये जो दुआएं होती हैं ना, किसी अजनबी की, किसी अनजान की, यानी जो आपको बहुत अच्छे से जानता ना हो, आपसे कोई रिश्तेदारी ना हो, कोई ताल्लुक़ ना हो, तो वो आपको दुआ दे तो वो दुआ बहुत जल्दी कबूल होती है। उसमें कोई गर्ज़ नहीं होती है, मतलब उस इंसान को सिर्फ़ आपकी खुशी चाहिए होती है। उसका आपसे कोई रिश्ता, कोई ताल्लुक़ ऐसा नहीं होता जिसमें वो ये सोचे कि आप खुश रहेंगे, अच्छे होंगे, तो उसको कोई फ़ायदा होगा इस चीज़ से, या उसके घर का माहौल अच्छा रहेगा। आपकी परेशानी से भी उसको कोई मसला नहीं होता, और आपकी खुशी से भी उसको कोई मसला नहीं होता। उसका कोई ताल्लुक़ वास्ता ही नहीं होता इस चीज़ से कि आप खुश हैं या नाराज़ हैं। लेकिन ये उसकी दिल की खुशी होती है, उसके दिल की नेकी होती है, उसके अंदर की अच्छाई होती है कि वो बिना किसी मतलब के आपको दुआ दे। तो आप सबकी दुआएं जो हैं वो मेरे लिए बहुत अहम हैं, बहुत ज़रूरी हैं, और मुझे बहुत खुशी होती है कि आप सब अगर मेरे लिए दुआ करें तो आप सबसे मैं ये इसीलिए बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सब मेरे लिए बहुत सारी दुआ किया करें। बढ़ते हैं नावल की जानिब। तो जनाब, इस नावल की फरमाइश हमसे की है रंजना गुप्ता जी ने। नावल का नाम है मन मंजिल, मुसन्निफ़ा हैं वजीहा हैदर, किस्त नंबर 2। और आप सबको बताती चलूँ कि ये नावल ज़्यादा तवील नहीं है, इसकी बस एक और एपिसोड आएगी और ये एंड हो जाएगा। वो निढाल सी खिड़की से लगी लेटी थी। सारे दिन अकेले लड़ लड़कर अब वो थक चुकी थी, आंखों में आंसू भी खुश्क हो चुके थे। उसकी नज़रें खिड़की से झांकते आसमान पर टिकी थीं, जिस पे सजा एक एक तारा जैसे उसी को देख रहा था, और वो अपनी एक उंगली उठाए तारों को छूने की कोशिश कर रही थी। अब अब्बू, उसने एक तारे पर उंगली रखी। अम्मी, दूसरा तारा छुआ जो पहले के करीब था। अहमद, ये तारा पहले दोनों से थोड़ा दूर था। तैयबा, ये तारा पहले तीनों तारों से बहुत दूर था। कहीं से एक छुपा हुआ आंसू उसकी आंख से बरामद हुआ। बहजाद की जीप अहाते में दाखिल हुई। उसकी नज़र ऊपर बने कमरे पे थी। वहाँ अंधेरा था। गाड़ी की आवाज़ सुनकर वही बूढ़ा शख्स बाहर निकला। बहजाद ने एक नज़र उस पर डाली और खाने के बंदोबस्त का कहकर तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ गया। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर तैयबा ने गर्दन घुमाई। अंधेरे में देव कामत पर छाई दरवाजे के बीचों बीच इस्तादा देख वो डरकर उठ बैठी। कौन? बहजाद ने अंदर दाखिल होकर बल्ब रोशन किया तो अंधेरा कमरा सफ़ेद रोशनी में नहा गया। देर तक अंधेरे में रहने के बाइस तैयबा के लिए आंखें खोलना मुश्किल हो रहा था। बहजाद ने एक नज़र तैयबा पर डाली और दरवाज़ा बंद करने लगा। क्यों बंद कर रहे हो दरवाज़ा? वो बहजाद को दरवाज़ा बंद करते देख घबरा गई। उसने खड़े होने की कोशिश की, मगर पैर में दर्द का सोया हुआ एहसास जागा और वो लड़खड़ा के वापस तख्त पर बैठ गई। बहजाद आगे बढ़ने लगा तो वो डर के पीछे हुई। बहजाद की नज़रें उसके चेहरे पर जमी थीं, आंसुओं के निशान चेहरे पर, आंखें शिद्दत गम से लाल और बाल बिखरे हुए। बहजाद का दिल किया वो आगे बढ़कर उसके चेहरे पर आए बाल हटा दे। वो आगे बढ़ा। उसको आगे बढ़ता देखकर तैयबा घबरा गई। दूर रहो, मैं कह रही हूँ, पास मत आना। उसका गला चीख चीख कर बैठ चुका था। तैयबा को मालूम था कि वो सामने खड़े शख्स से ज़रा भी मज़ाहमत की ताकत नहीं रखती। उसका दिल बंद होने लगा। पास मत आना। कोई है? उसने खिड़की से आवाज़ लगाई। प्लीज़, कोई है? कोई तो मदद करो। बहजाद ने उसका हाथ पकड़ के खुद से नज़दीक किया और अपनी उंगली उसके होंठों पर रखते हुए बोला, बहुत शोर करती हो तुम। तैयबा हरासा सी उसे देखे गई। नाम क्या है तुम्हारा? अब उसकी उंगलियां चेहरे पर आई लट से खेल रही थीं। वो तैयबा से बालिश्त भर की दूरी पे था। तैयबा ने अपना चेहरा उसकी पहुंच से दूर करना चाहा। बहजाद को उसका ऐसा करना अच्छा नहीं लगा। उसने तैयबा को दोनों हाथों से पकड़ के अपने मुकाबिल खड़ा कर लिया। तैयबा के पैर में टीस उठी। उसकी जुबान से कराह निकली। आंखें एक बार फिर आंसुओं से भर गईं। नाम पूछा मैंने। बहजाद के लहजे में सख्ती दर आई। तैयबा, वो रोते हुए बोली और सर झुका लिया।
مجھے تکلیف ہو رہی ہے، وہ سر جھکائے بولی۔ اس کا کھڑا رہنا محال تھا، اوپر سے بہزاد سے اتنی نزدیکی اس کا سانس لینا مشکل کر رہی تھی۔ بہزاد نے اسے چھوڑا تو وہ گرنے کے انداز میں تخت پر بیٹھ گئی۔ جب وہ ہولے ہولے سسکیاں لے رہی تھی، بہزاد پلٹ گیا۔ اب تم کو ادھر ہی رہنا ہے، وہ بولا۔ میں مر جاؤں گی، مجھے جانے دو۔ نہیں جانے دے سکتا ہوں اور نہ مرنے دوں گا، وہ اٹل لہجے میں بولا۔ اتنی دیر میں دروازے پر دستک ہوئی۔ بہزاد نے اجازت دی تو بوڑھا آدمی ٹرے ہاتھ میں لیے دروازہ دھکیلتا اندر آیا۔ طیبہ ابھی بھی سر جھکائے رو رہی تھی۔ بہزاد کے اشارے پر اس نے ٹرے طیبہ کے آگے رکھ دی، گلاس میں پانی بھر کر رکھا اور پلٹ گیا۔ جاتے وقت دروازہ ویسے ہی بند کر دیا۔ کھانا، اس کا جھکا سر دیکھے اس کے بولنے پر بھی اس نے نہ اٹھایا۔ کھانا کھاؤ، وہ زور سے بولا۔ ہرگز نہیں، طیبہ نے بھیگا چہرہ اٹھا کر کہا۔ اب کی بار بہزاد نے طیبہ کو کمر سے پکڑ کے اٹھایا اور دیوار سے لگا دیا۔ طیبہ کو کچھ سمجھ آتا اس سے پہلے وہ اس کے سامنے تھا۔ وہ طیبہ پر جھکا ہوا تھا، جھکنے کے باوجود طیبہ کو اسے دیکھنے کے لیے سر اٹھانا پڑا۔ دور رہو، چھوڑو، اسے ساری تکلیف بھول گئی کیونکہ ابھی اس کا ایک ہاتھ طیبہ کی کمر پر تھا۔ وہ تڑپ گئی۔ بہزاد نے کمر پہ گرفت اور تنگ کی تو وہ اس کے سینے سے جا لگی۔ بہزاد نے دوسرے ہاتھ سے اس کے دونوں ہاتھوں کو قابو میں کیا اور بولا، مجھ سے کسی بھی قسم کی رحم دلی کی امید مت رکھنا۔ تم پہلی اور آخری بار بتا رہا ہوں، جیسا کہہ رہا ہوں کرو ورنہ۔ وہ رکا۔ ورنہ کی گنجائش نہیں ہوتی میرے کاموں میں، سمجھی؟ چھوڑو، دور ہٹو۔ طیبہ کو اس کی سانسیں اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اس کی گرفت میں مچل رہی تھی۔ ایک ایک لمحہ اس پر قیامت ثابت ہو رہا تھا، مگر اس کی گرفت آہنی تھی جس میں جکڑنے کے بعد آزاد ہونا مشکل تھا، بہت مشکل۔ بات مانو گی تو اپنے لیے آسانی پیدا کرو گی۔ بچی نہیں ہو تم جو ابھی تک سمجھ نہ سکی کہ تم یہاں کیوں ہو، بہزاد نے دھیرے سے اس کے کان کے پاس جا کر کہا تھا۔ اپنے لیے لایا ہوں تمہیں۔ بہزاد کے لہجے کی تپش پہ طیبہ کٹ کے رہ گئی، اس کا چہرہ سرخ ہو گیا اور گردن جھک گئی۔ بہزاد کو طیبہ کے چہرے کی دہک اپنے سینے پر محسوس ہونے لگی۔ اس نے جھٹکے سے اسے چھوڑا تو وہ دیوار سے جا لگی۔ پیر کی تکلیف تھی کہ ذلت اور شرم، آنسو اس کے گالوں پر پھسل رہے تھے اور گردن اب بھی جھکی تھی۔ کھانا کھاؤ۔ وہ چادر سنبھالتی دیوار کا سہارا لے کر تخت پر بیٹھی، چادر سے بار بار بہتے آنسو صاف کرنے لگی۔ عجیب سا احساس ہو رہا تھا اسے، کچھ کھو جانے کا، اور کھو ہی تو گیا تھا اس کا وقار۔ طیبہ کو اجنبی کا اس طرح اسے چھونا، حق جتانا بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے وہ طیبہ کے بہت قریب تھا، ایک اجنبی کی اتنی قربت اس کا دم گھٹ رہا تھا، مگر وہ چپ چاپ بیٹھ گئی کیونکہ وہ ابھی بھی سامنے موجود تھا۔ طیبہ نے ٹرے خود سے قریب کی اور کھانا کھانا شروع کیا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور یہ بہزاد نے بھی دیکھا۔ وہ پلٹ کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ طیبہ نے جھک کے دیکھا، وہ باہر کھڑا تھا اور سگریٹ اس کی انگلیوں میں دبی تھی۔ یہاں طیبہ کے دل و دماغ میں طوفان مچا تھا، وہ کسی نتیجے پر پہنچ چکی تھی۔ اس نے تیزی سے کمرے میں نظر دوڑائی، وہ اپنی جان لینا چاہتی تھی جس کے لیے اسے کوئی تیز دھار شے درکار تھی۔ یہی ایک واحد راستہ تھا اپنی عزت بچانے کا۔ اس کی نظر اپنے پیچھے رکھے گلدان پر پڑی جسے توڑنے کے بعد اسے اپنی مطلوبہ شے مل جاتی۔ اس کا دل دھڑ دھڑ کر رہا تھا۔ اس نے ایک بار پھر جھک کے دیکھا، وہ اب فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ طیبہ دل ہی دل میں اس کے سامنے سے ہٹنے کی دعا کرنے لگی کیونکہ گلدان ٹوٹنے کی آواز اسے الرٹ کر سکتی تھی، اور تھوڑی دیر بعد وہ نیچے اتر گیا۔ طیبہ پیر کی تکلیف بھلائے تیزی سے گلدان کی طرف بڑھی۔ گلدان ہاتھ میں لینے کے بعد دروازے کی طرف دیکھا، پھر جلدی سے لڑکھڑاتے ہوئے دروازے تک پہنچی اور دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ بہزاد جو ابھی نیچے پہنچا ہی تھا، دروازہ بند ہونے کی آواز پر مڑ کے اوپر دیکھنے لگا۔ پھر جب کسی چیز کے ٹوٹنے کی آواز آئی تو وہ تیزی سے اوپر کی طرف بڑھا تھا۔ اوپر جا کر اس نے دروازے پہ ہاتھ مارا تو وہ اندر سے بند تھا۔ احمد میرے بھائی، مجھے معاف کرنا، وہ ایک نوکیلا ٹکڑا ہاتھ میں لیے روتے ہوئے بولی۔ اتنے میں دھماکے سے دروازہ کھلا تھا۔ طیبہ نے کلائی کو جلدی سے کاٹنا چاہا، بہزاد نے ایک قدم میں اسے جھپٹ لیا۔ کہا تھا نا، مرنے بھی نہیں دوں گا، وہ غصے سے بولا اور اس کے ہاتھ سے ٹکڑا چھین کر پھینکا۔ اس کی آنکھیں قہر برسا رہی تھیں۔ اس نے طیبہ کو تخت پر دھکا دیا، کھانے کی ٹرے زور سے گری۔ اس سے پہلے بہزاد آگے بڑھتا، طیبہ کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ صبح 11 بجے بس شادرڈ پہنچ چکی تھی۔ فیروز بس اڈے پر ممتاز صاحب اور ان کے سالے کو لینے آئے تھے۔ فیروز بھائی، کوئی رابطہ ہوا آپ کا؟ ممتاز نے ملتے ہی پہلے سوال کیا۔ جی ممتاز صاحب، ہم آپ کا ہی انتظار کر رہے تھے۔ میری اپنے علاقے کے لوگوں سے بھی بات ہوئی ہے۔ آج ہم لوگوں کو سردار خیام کے پاس جانا ہے۔ آپ تھوڑا آرام کر لیں، پھر نکلتے ہیں، 4 گھنٹے کا رستہ ہے۔ آرام کیسا فیروز بھائی، بچی کو ان کے پاس پہلے ہی ایک رات گزر گئی ہے، بس مالک بچی کی حفاظت کرے۔
आमीन। मगर मुमताज़ साहब आप पहले ही, वो उनकी चोटें देखते हुए बोले। बस फ़ेरोज़ भाई जल्दी कीजिए, मैं इस मामले में अब और देर नहीं करना चाहता। वो फ़ेरोज़ का इशारा समझते हुए बोले। अहमद कैसा है? मुमताज़ साहब के साले ने पूछा। डॉक्टर को दिखाया था, कहता है बच्चा सदमे में है, डरा हुआ है। क्यों ना होगा वो सदमे में, दूसरी बार माँ और बाप जैसी बहन खोई है उसने। मुमताज़ साहब की गर्दन झुक गई, वो गाड़ी में बैठ चुके थे। दोपहर के खाने के बाद ख़याम मूसा ने बहज़ाद के बारे में दरियाफ्त किया तो मुलाजिम ने बताया कि वो तो रात को ही वापस चले गए थे। ये लड़का अजीब है, खाना भी नहीं खाया। उनकी बेगम जो उनके लिए चाय लाने गई थी, मुलाजिम की बात कान में पड़ी तो बोली, शेर बच्चा है माशाअल्लाह से, और वो शेर कभी भूखा नहीं रहता। वो मुस्कुराते हुए बोले तो वो भी मुस्कुरा दी। बागी से कहो पता करे किधर निकला है, उसको गौहर शाह के पास जाना था। उन्होंने पास खड़े मुलाजिम को बोला तो वो पैगाम लेकर बाहर निकल गया। जमशेद आया, उन्होंने बड़े बेटे के बारे में पूछा। नहीं, ज़मीनों पे काम है आजकल, वो चाय का घूंट भरते हुए बोले तो बेगम सर हिला के फिर तस्बीह के दाने गिराने लगी। सरकार कुछ लोग आए हैं, मुलाकात करना चाहते हैं। मुलाजिम ने आकर इतला दी तो ज़रा सी गर्दन घुमाकर बोले, और बोलो शाम में आए बैठक में। मालिक शादर्द से हैं। शादर्द से? वो मतवज्जा हुए। बैठक में बिठाओ। जी मालिक। फिर चाय ख़त्म की और उठ खड़े हुए। मुमताज़ साहब घर के बाहर मौजूद असलहा बरदार लोगों को देख रहे थे। उनकी फ़िक्र मज़ीद बढ़ गई। फिर उन्हें एक दूसरे हिस्से की तरफ ले जाया गया जो शायद मुलाकात वालों के लिए मख्तस था। यह भी बहुत बड़ी जगह थी, यहाँ भी बहुत से आदमी असलहा लिए मौजूद थे। वो थोड़ी ही देर बैठे थे कि एक 60-70 के दरमियान का बारेश शख्स, जिसके पीछे भी 2 असलहा लिए आदमी चल रहे थे, सामने से आते दिखाई दिया, जिसे देख के फ़ेरोज़ और उनके साथ आने वाले बाकी 3 आदमी खड़े हो गए तो मुमताज़ साहब और उनके साले भी खड़े हुए। सलाम दुआ के बाद उन्होंने आमद का मकसद पूछा तो शादर से आने वाले एक ज़ईफ़ुल उम्र आदमी ने मुमताज़ साहब का तारुफ कराया। अब वो उर्दू में बोल रहे थे ताकि मुमताज़ साहब भी गुफ्तगू में हिस्सा ले सके। उनका तारुफ सुनकर ख़याम मूसा सर हिलाने लगे। फिर उन्होंने कहना शुरू किया। बागी आने वालों के मुँह से तैयबा के बारे में सुनकर चौंक गया, जबकि ख़याम मूसा के चेहरे से कोई भी तासुर लेना मुश्किल था। उन्होंने सारी बात सुनने के बाद गर्दन ज़रा सी मोड़ी और बागी से अपनी ज़ुबान में कुछ पूछा तो बागी सटपटा गया। वो अपनी ही ज़ुबान में बागी से सवाल जवाब कर रहे थे। मुझे इस बात का इल्म क्यों नहीं है? जवाब में बागी खामोश रहा। जवाब दो। मालिक बहज़ाद मूसा गुस्सा करता फ़कीरे ने बोला, मेरा मसला है, वो आपसे खुद बात कर लेगा। मैंने उसे बोला था गौहर शाह के पास होगा वो, कहो आने को फ़ौरन उसे। नहीं सरकार, वहाँ तो सुबह गया था। दूसरा मुलाजिम बोला। अभी कहाँ है? फ़ोन करो। अभी बागी मिनमिनाया। बुलाओ, कहो अक्का ने बुलाया है फ़ौरन। ख़याम मूसा के लहजे में सख्ती दर आई। वो अंदर ही अंदर हैरान थे। बहज़ाद ऐसा कोई काम भी कर सकता है, वो कभी नहीं सोच सकते थे। बहज़ाद किसी लड़की को उठाए, वो अभी भी बेयकीन थे और वो बहज़ाद के मुंह से सुनना चाहते थे। मुमताज़ साहब और उनके साले की समझ में कुछ ना आया, जबकि बाकी सब सर झुकाए बैठे थे। ख़याम मूसा ने सामने बैठे शख्स को देखा और बोले, फ़िक्र ना करो आप, मैं देखता हूँ इस मामले को। मुमताज़ साहब जल्दी से बोले, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी जनाब, यतीम बच्ची है, उसका बाप मेरे ज़िम्मा छोड़ गया था। उनकी बात सुनकर वो सर हिलाने लगे। फिर खड़े हुए तो सब खड़े हो गए। बैठो आप लोग, चाय पियो। ये कहते वो बाहर निकल गए तो मुमताज़ कुरैशी ने फ़िक्रमंदी से फ़ेरोज़ को देखा तो वो उनको मुतमईन रहने का इशारा करने लगे। तैयबा की आंख खोली तो अपने सामने एक 16-17 साल की लड़की को बैठे देखा जो उसे ही घूर रही थी। तैयबा की तो पहले समझ नहीं आया कि वो कहाँ, जब याद आया तो झटके से उठ बैठी। उसकी नज़र अपने पैर की तरफ गई जहाँ कुछ लगा के कपड़ा बांधा गया है। कौन हो तुम? वो पैर से नज़र हटाते हुए बोली। लड़की उसको होश में आता देख मुस्कुराने लगी थी। उसके सवाल पर बोली, ज़रगुल। तैयबा उसका नाम सुनकर चौंकी। ज़रगुल? लड़की सर हिलाने लगी। तैयबा उसे देखे गई। क्या देखती हो? उसकी आवाज़ सुन के तैयबा किसी ख्याल से बाहर आई, ज़रा सा खिसक के खिड़की से टेक लगाई और नज़रें लड़की से हटा के खिड़की से बाहर जमा दी और बोली, पैर पे क्या लगाया है? नाना ने बोला तुमको पैर पे चोट लगी है तो अम्मा ने हल्दी डालकर दवाई बना दी और मैंने लगा दिया। वो आखिर में दांत निकालते हुए बोली। इतना तफसीली जवाब सुनकर तैयबा को कोफ्त होने लगी। फिर किसी ख्याल से चौंकी। मोबाइल है तुम्हारे पास? ना। वो मायूस हुई। पर अब्बा के पास है। तैयबा की आंखों में उम्मीद जागी। मुझे ला दोगी? तैयबा जल्दी से बोली। कैसे लाऊं? अब्बा तो हंचार में है। वो हंसी। तैयबा को लगा वो उसकी बेबसी पर हंसी हो। उसको गुस्सा आ गया। मेरे सर पे क्यों बैठी हो? कार्टून लग रही हूँ जो हंसे जा रही हो। जाओ यहाँ से। लड़की ने सर हिलाकर जाने से इनकार किया। तैयबा को उसकी ढिठाई खल गई।
اٹھو تمہارے کپڑے بدلنے ہیں، دفع ہو جاؤ یہاں سے، سمجھی؟ ارے کیسی لڑکی ہو تم، کپڑے دیکھو اپنے، ایسا لگتا ہے جھگڑا کر کے آئی ہو۔ دامن دیکھو کنارے سے پھٹنے کو ہے اور دھبا بھی ہے۔ طیبہ کی نظر فوراً اپنے دامن پہ گئی۔ ہاں دھبا تو لگ گیا، وہ گمسم سی دامن دیکھتی رہی۔ ارے باجی، زرگل نے اسے جھنجھوڑ دیا، کپڑے بدل لو، اماں کہتی ہے لڑکی ذات کو ایسے داغ والے پھٹے کپڑے نہیں پہننے چاہیے۔ اچھا، وہ ہنسی۔ تو پھر یہاں کی ماؤں نے بیٹوں کو بھی سکھانا تھا کہ لڑکیوں کے دامن پہ داغ نہیں لگاتے۔ ایک آنسو گرا۔ کیا بول رہی ہو؟ زرگل نے طیبہ کے جھکے سر چہرے کو جھک کر دیکھا۔ ارے روئی کیوں باجی؟ نئے ہیں کپڑے، اماں لائی تھی ابھی بنوا کے یہاں پہ پہننے کو۔ اس کی بات پہ طیبہ بے بسی سے مسکرا دی اور کپڑے اٹھا لیے۔ غسل خانہ نیچے ہے، چل لو گی؟ زرگل نے اس کے پیر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ طیبہ خاموشی سے کھڑی ہونے لگی تو زرگل جلدی سے سہارا دینے آگے بڑھی۔ ایسے پکڑے رکھو، آرام سے اتر جائیں گے۔ زرگل طیبہ کو سہارا دیے ایک ایک سیڑھی اترتی جا رہی تھی اور وہ کسی بے جان لاش کی طرح خود کو گھسیٹ رہی تھی۔ فون لگا؟ خیام موسیٰ کو سامنے سے آتا دیکھ باغی نے فون کان سے ہٹایا۔ جی نہیں مالک۔ تو بات کس سے کر رہے تھے؟ وہ دیکھ چکے تھے باغی کو فون پر بات کرتے۔ فقیرہ تھا سرکار، اس کو بولا بہزاد موسیٰ کو ڈھونڈنے کو۔ باغی نے آخری جملے پر سر جھکا لیا۔ بہزاد کسی لڑکی کو اٹھائے گا؟ مجھے ابھی بھی یقین نہیں آتا۔ وہ پیٹھ پر ہاتھ باندھے ٹہل رہے تھے۔ ہم سب کو بھی حیرت ہوئی مگر بہزاد موسیٰ کے غصے کے لیے نہیں بولے۔ تم کو روکنا تھا اسے، وہ غصے سے پلٹے۔ باغی کی گردن ابھی بھی جھکی تھی۔ کدھر لے گیا تھا لڑکی کو؟ معلوم ہے کچھ یا یہ بھی نہیں پتا؟ وہ باغی کی چپ پر جھنجھلاہٹ کا شکار ہو رہے تھے۔ سرکار پکا نہیں پتا، شاید باڑی لے گیا۔ باغی نے بہزاد کے گھر کا نام لیا۔ بندے بھیجو باڑی، وہ یہ کہہ کر آگے بڑھ گئے۔ باغی سے شادرد سے آنے والوں کا سن کر فقیرے نے سیدھا صابر کو فون ملایا جو گوہر شاہ سے ملاقات کے وقت بہزاد کے ساتھ تھا۔ صابر نے فون بہزاد کو دیا۔ فقیرے کی بات سن بہزاد نے پہلے اپنا فون چیک کیا، پھر اسے بند کر کے صابر کو کچھ ہدایت دے واپس جانے کا کہا اور گاڑی سٹارٹ کر کے اس کا رخ باڑی کی طرف موڑ دیا۔ جیپ ہوا سے باتیں کر رہی تھی۔ ارے باجی اچھے آئے اماں کے کپڑے تم کو، ہم تھوڑا سا بڑا ہے بس۔ زرگل نے باہر نکلتی طیبہ کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ طیبہ نے اسے نظر انداز کرتے ہوئے چادر لپیٹ لی۔ چلو، اس نے طیبہ کا ہاتھ تھاما۔ میں چل سکتی ہوں، چھوڑو ہاتھ۔ ارے گر گئی تو؟ زرگل نے دانت نکالے۔ اف زرگل، کس نے رکھ دیا تمہارا نام؟ طیبہ کو اس کا بات بات پر دانت نکالنا برا لگ رہا تھا۔ میرے ابا نے، پھر دانتوں کی نمائش کی گئی۔ وہ ہلکے ہلکے چل کر آگے بڑھی، پیر میں تکلیف کم تھی۔ سیڑھیوں کے پاس پہنچ کے طیبہ نے نظر اٹھا کے اوپر دیکھا۔ یہ تو تمہاری منزل نہ تھی طیبہ جہانگیر، تم کو تو بہت آگے جانا تھا، پڑھنا تھا، نوکری کرنی تھی، بھائی کو پڑھانا تھا، اس کا خیال رکھنا تھا، اسے خوب پیار دینا تھا۔ دل نے دہائی دی۔ احمد میرے بھائی، اس نے سسکی لی۔ کیا ہوا، درد ہو رہا ہے؟ زرگل طیبہ کو روتے دیکھ کر سٹ پٹا گئی۔ کچھ بولو، اس نے طیبہ کا کندھا ہلایا۔ کچھ نہیں ہوا۔ طیبہ نے زرگل کا ہاتھ ہٹایا اور پہلی سیڑھی پر قدم رکھا۔ زرگل اس کے ہاتھ ہٹانے سے خائف ہوئی۔ کھانا کھا لو پھر میں بھی جاؤں، نانا بولا تم کو کچھ کھلانے کو۔ ٹائر چڑچڑانے کی آواز پر وہ دونوں چونکی۔ بہزاد موسیٰ کی جیپ احاطے میں داخل ہوئی۔ مالک، جہاں طیبہ کی سانس رکی وہیں زرگل بھی گھبرا گئی۔ گاڑی رکی، طیبہ کی رفتار میں تیزی آئی۔ بہزاد گاڑی سے نیچے اترا اور زرگل پہلی سیڑھی سے غائب۔ سلام۔ بہزاد کی توجہ سیڑھیاں چڑھتی ہوئی طیبہ پر تھی۔ ادھر طیبہ کا دل لگ رہا تھا کہ باہر آ جائے گا۔ کل رات جو اس نے کیا، پتہ نہیں کیا کرے گا یہ شخص۔ ابھی وہ کمرے میں داخل ہی ہوئی تھی کہ پیچھے سے دروازہ بند ہونے کی آواز پر اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ پلٹ کے دیکھے یا آگے بڑھ جائے، جیسے کسی نے پاؤں جکڑ لیے۔ پھر بہزاد اس کے پاس سے ہوتا تخت تک گیا، تخت پر پیر رکھ کر کھڑکی بند کی۔ طیبہ کو اپنے پیروں سے زمین کھسکتی محسوس ہوئی۔ بہزاد اب اس کے سامنے بالشت بھر کے فاصلے پر کھڑا تھا۔ طیبہ کا سر جھکا ہوا تھا اور پیر بے جان۔ کیسا حق جتانے والا انداز تھا اس کا، جیسے طیبہ کو خرید لیا ہو۔ بہزاد نے ایک انگلی سے اس کا چہرہ اوپر کیا۔ سر اوپر ہونے کے بعد بھی آنکھیں جھکی تھی جن سے آنسو رواں تھے۔ بہزاد نے اس کا ایک بھرپور جائزہ لیا۔ ابھی بھی وہ خود کو چادر میں لپیٹے ہوئے تھی۔ کالی چادر کے ہالے میں چاندی کی ٹھنڈک اور چمک لیے ہوئے اس کا چہرہ اور ہولے ہولے سے ہلتا وجود۔ بہزاد اس کے سراپے میں کھو گیا۔ طیبہ کو بہزاد کی نظریں کسی تیر کی طرح خود میں پیوست ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا دل کیا وہ زمین میں دھنس جائے مگر پیروں نے حرکت نہ کی۔ پلیز، اس کے یوں دیکھنے پر طیبہ سے رہا نہ گیا۔ طیبہ نے اس کی انگلی پہ ٹکا اپنا چہرہ ہٹایا۔
बहज़ाद जैसे किसी सहर से जागा, वो सिसक रही थी, फिर बोली, मेरा भाई वहाँ शादर्द में अकेला है, 14 साल का है वो। तैयबा की हिचकियाँ बंध गईं। कोई नहीं है उसका वहाँ मेरे सिवा। मैं वापस नहीं गई तो मर जाएगा वहाँ वो मेरे बिना। मुझ पे जुल्म। अगर तुम वापस गई तो मैं मार दूंगा उसे, और उनको भी जो इस वक्त तुम्हें ले जाने के लिए अक्का के पास बैठे हैं। मामू आए हैं या मुमताज़ अंकल? नहीं, फ़ेरोज़ मामू। क्या कहा? वो जो अभी पूरी तरह खुश भी नहीं हो पाई थी, उसकी बात समझ आई तो डर गई। मार दोगे? अल्फाज लबों पर दम तोड़ गए। हाँ, बहज़ाद के लहजे का इत्मीनान तैयबा को हिला गया। वो उसे देखे गई। चलो जल्दी करो, तुम्हारे रिश्तेदार बैठे हैं, मिलना नहीं उनसे? ये क्या कर रहे हो? बहज़ाद को अपनी चादर खींचते देख वो चीखी, सहम कर दूर हुई। अक्का से झूठ नहीं बोला मैंने आज तक, ना उनका हुक्म टाला है। वो रुका। वो कहेंगे कि तुमको जाने दूं तो ना जाने देने के लिए वजह होनी चाहिए। एक बार फिर चादर उसके हाथ में थी। नहीं, वो दहल गई। छोड़ो प्लीज़, प्लीज़, नहीं नहीं। वो उसके कदमों में बैठती चली गई। अक्का के सामने ज़ुबान खोली तो शायद चली जाओ अपने लोगों के साथ, मगर याद रहे फिर ना वो लोग रहेंगे ना तुम्हारा भाई। ये मेरा वादा है। वही अटल लहजा। नीचे आओ। वो अपनी बात कहकर बाहर निकल गया और तैयबा, जिसके लिए खुद को संभालना मुश्किल था, वो अपनी हिचकियां मुंह पे हाथ रख के रोकने की कोशिश करती खड़ी हो गई। वो जीप में बैठा था जब वो नीचे आई। बहज़ाद की नज़र उसके पैरों पे गई तो वहीं से आवाज़ लगाई, सादिक अली। बूढ़ा आदमी चिराग के जिन की तरह नमूदार हुआ। बहज़ाद ने उसको कुछ बोला तो वो तेज़ी से पलट गया। वापस आया तो हाथ में चप्पल थी। उसने चप्पल ला के तैयबा के पैरों के पास रख दी। पहनो और आगे बैठो जल्दी। वो किसी रोबोट की तरह चप्पल पहनकर आके बैठ गई। शाम के 6 बजने को थे। कुछ वक्त बचा था जब बहज़ाद मूसा की जीप आकर रुकी। सारे पहरेदारों ने ज़रा की ज़रा नज़र उठा के आगे बैठे चादर में छुपे वजूद को देखा, फिर सर झुका लिए। बागी मेहमान खाने में दाखिल हुआ। सब खामोश बैठे थे। बागी ने झुक के ख़याम मूसा के कान में कुछ कहा। वो खड़े हो गए। पहले वो खुद उससे बात करना चाहते थे। उनके खड़े होने पे बाकी लोग भी खड़े होने लगे तो उन्होंने हाथ के इशारे से रोक दिया। उनको जाता मुमताज़ कुरैशी ने फ़ेरोज़ को देखा तो फ़ेरोज़ के चेहरे पर भी सवाल था। उनको आए 2 घंटे हो चुके थे। मुमताज़ कुरैशी पे हर गुजरता लम्हा कठिन होता जा रहा था। बहज़ाद ने तैयबा को उतरने के लिए कहा, फिर वकीरे को इशारे से बुलाया, इसे अंदर बिठाओ, और खुद मुलाकाती हिस्से की तरफ कदम बढ़ाए ही थे कि सामने से आते ख़याम मूसा को देख रुक गया। वो भी काली चादर में लिपटे वजूद को फ़कीरे के पीछे जाता देख चुके थे। वो करीब आए तो वो सलाम करके झुका। उन्होंने हाथ उठाकर जवाब दिया। बाहर आओ, और खुद लान में पड़ी कुर्सियों की तरफ बढ़ गए। बहज़ाद ने एक नज़र बागी को देखा। उसने कंधे उचका दिए। बहज़ाद सर झटक कर पीछे हो लिया। बागी वहीं ठहर गया। बैठो। ये बात मेरे ध्यान में पूरे 1 दिन बाद क्यों आई? जवाब में वो खामोश रहा। उसको खामोश देख वो फिर बोले, अंदर लड़की का मामा और अंकल बैठा है, शादर्द का काजी भी है। क्या बोलूं उन्हें कि उनकी लड़की को मेरा भतीजा क्यों उठा लाया? आप कुछ मत बोलें अक्का, मैं देखता हूँ उनको। आपको किसी को सफाई देने की ज़रूरत नहीं, मगर जानना तो मुझे भी है बहज़ाद कि तुम क्यों लाए हो उसे। वो बहज़ाद की बात काट कर बोले, अच्छी लगी मुझे, रखूँगा अपने साथ। इतना कह के वो सर झुका गया। ख़याम मूसा के चेहरे के बल कुछ कम हुए। अच्छा, तो उनको ये बोलूँ कि पसंद आई तो उठा लाया? तुम जानते हो अगर कल को ये बात जिरगे में गई तो फ़ैसला क्या होगा। इसलिए कह रहा हूँ, आप परेशान ना हो अक्का, फ़ैसला मैं अभी कर देता हूँ यहीं। बात के कहीं आने जाने की नौबत नहीं आएगी। वो खड़ा होने लगा तो वो बोले, बैठो। हर मामले में गर्म दिमाग से काम नहीं लिया जाता। सोचने दो मुझे क्या करना है। बात इतनी सीधी है नहीं। मेरे पास मामला लाया गया। शहर से आया है एक आदमी, वो भी शहर की थी। वो बोला। ख़याम मूसा ने चौंक कर भतीजे को देखा। तुमने मुझे एक बार फिर हैरान कर दिया है बहज़ाद। अगर कल ही बता देते तो आज बात संभल जाती। खैर, लड़की क्या चाहती है वो इस वक्त ज़रूरी नहीं। वो समझ गए कि बहज़ाद किसी सूरत दस्तबरदार नहीं होना चाहता। अंदर ही अंदर खुश भी थे कि उसने अपनी ज़िंदगी में किसी को शामिल करने का सोचा। इस बात से बेखबर के अंदर कमरे में बैठी लड़की पर क्या बीत रही है, जो अपनों के इतने करीब होने के बावजूद उनसे मिलने का हौसला तो क्या कुछ बोल भी नहीं सकती, क्योंकि उसके लिए अपनी जान देने का फ़ैसला जितना आसान था, उसे 1000 गुना मुश्किल अपनों की जान खतरे में डालकर खुद को बचा लेना। और वो देख चुकी थी बाहर मौजूद सारे लोग कितने ख़तरनाक थे, हाथों में असलहा लिए घूम रहे थे। ख़याम मूसा एक बार फिर अंदर दाखिल हुए। उनके पीछे बहज़ाद भी अंदर दाखिल हुआ। उसके पीछे बागी था। मुमताज़ साहब ने आने वाले को गौर से देखा। ये एक 32-34 साल लंबा चौड़ा मजबूत जिसामत वाला जवान शख्स था,
जिसका रौब और आंखों की सर्द मैरी उसकी शख्सियत का खासा थी। वो दोनों आके बैठे। फिर ख़याम मूसा ने अपनी ज़ुबान में कुछ बोलना शुरू किया। मुमताज़ कुरैशी की परेशानी में इजाफा हुआ तो बोल पड़े, माज़रत जनाब, मगर मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। अपने अक्का की बात काटने वाले को बहज़ाद ने नज़र उठाकर देखा। लिबास बता रहा था कि ये वही शहर से आने वाला अंकल है। आपकी लड़की अब मेरे भतीजे के निकाह में है। अल्फाज थे कि बम। मुमताज़ कुरैशी खड़े हो गए। बहज़ाद भी एक लम्हे को चौंका मगर जाहिर ना किया। क्या कह रहे हैं जनाब, ये कैसे मुमकिन है? मैं नहीं मान सकता। आपके मानने या ना मानने से क्या फ़र्क पड़ता है? वो बोला तो मुमताज़ कुरैशी ने सवालिया नज़रों से उसे देखा तो पीछे से बागी ने उनकी मुश्किल आसान की। बहज़ाद मूसा। ये मुमताज़ कुरैशी पे दूसरा बम था। वो कुछ देर के लिए चुप ही हो गए मगर फिर हिम्मत की। एक दिन में ये कैसे मुमकिन है? और तैयबा, वो कैसे मान गई? मैं बच्ची से मिलना चाहता हूँ। अब वो मज़ीद चुप नहीं रह सकते थे। वो तो तैयबा को लेने आए थे और यहाँ ये लोग कह रहे थे कि उसका निकाह हो गया। देखिए ख़याम साहब, वो यतीम बच्ची है जिसका बाप उसकी ज़िम्मेदारी मुझे दे के गया है। उसका भाई उससे अलग होकर वहाँ शादर्द में बीमार पड़ा है। मेरे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि तैयबा कैसी है, और ये निकाह वाली बात मैं उससे ही सुनना चाहूँगा। आप मेहरबानी करके बच्ची को बुलवाएं। मुमताज़ कुरैशी का अक्का के सामने इस लहजे में बोलना बहज़ाद को गुस्सा दिला रहा था, मगर वह ज़ब्त किए हुए थे। ठीक है, आप अपनी तसल्ली कर लो, ख़याम मूसा बोले, मगर उसके बाद मैं किसी की दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं करूँगा, बहज़ाद ने कहा। तो ख़याम मूसा भी बोले, आप अपनी बच्ची के सर पे हाथ रखो, उसको दुआ दो और वापस जाके उसके भाई का ख्याल रखो। बच्ची अब हमारे घर की इज्जत है। मुमताज़ कुरैशी मुँह खोले दोनों की बातें सुन रहे थे। कैसा हुक्मिया अंदाज था। गोया तैयबा को ले जाना इतना आसान ना था। अब बस एक ही हाल था कि तैयबा खुद कुछ बोले। बहज़ाद बाहर निकला तो ख़याम मूसा बोले, बच्ची के मामू और आप मिल लो, बाकी आप लोग बैठो, मुंह मीठा करो, मिठाई मंगवाई है। बाकी सब एक दूसरे का मुंह देख कर रह गए। अजीब ज़बरदस्ती थी। वो बहुत देर से एक कुर्सी पर टिकी थी कि कमरे का दरवाज़ा खुला। आगे वो था और पीछे मुमताज़ अंकल। दूसरे शायद फ़ेरोज़ मामू थे। और तड़प कर वो आगे बढ़ी और मुमताज़ अंकल के गले लग गई। आंसू थे कि रुकते ही नहीं थे। उसकी सिसकियाँ बुलंद होने लगी तो मुमताज़ अंकल ने उसका चेहरा अपने हाथों में ले लिया। बस बस बेटा, मैं आ गया हूँ, बस चुप, शाबाश मेरी बहादुर बच्ची। फ़ेरोज़ ने भी उसके सर पर हाथ फेरा। वो आंसू रोकने की कोशिश करने लगी तो सामने खड़े बहज़ाद पे उसकी नज़र पड़ी, जो अपनी भूरी सपाट आंखें उसी पे जमाए खड़ा था। वो फ़ौरन सीधी हुई। मुमताज़ कुरैशी ने उसका गुरेज नोट किया। बेटा, एक बात बताइए, ये लोग कह रहे हैं कि आपका इनसे निकाह हो चुका है। तैयबा ये सुन के बुरी तरह हिल गई। उसने मुमताज़ अंकल को देखा। क्या ये सही है? तैयबा ने चोर नज़रों से बहज़ाद को देखा। अभी भी वो उसे ही देख रहा था। उसका इत्मीनान तैयबा को डराने के लिए काफ़ी था। तैयबा का दिल किया चीख चीख कर इनकार कर दे और अंकल को बताया कि उस पर क्या गुजरी, और कहे कि उसे ले चलें इस दोज़ख से दूर, सामने खड़े उस वहशी की चुभती नज़रों से दूर। मगर वह मुमताज़ कुरैशी के सवाल के जवाब में चुप थी। दिलो दिमाग की जंग में डूबी। कभी दिल करता सच बोल दे, नताइज की परवाह किए बगैर, मगर दिमाग कहता तैयबा ये जंगली इंसान कुछ भी कर सकता है। जब फैसल जैसा आदमी, मामूली इंसान अंकल पे हमला कर सकता है तो नहीं। उसने फैसला कर लिया। बोलो तैयबा, क्या इसने तुमसे निकाह किया है? उसने हाँ में गर्दन हिलाई, जबकि उसका रोम रोम इनकारी था। मुमताज़ अंकल फिर बोले, डरो नहीं तैयबा, सच बोलो, कुछ नहीं होगा, हम ले जाएंगे आपको। वो सर झुका के 2 कदम पीछे हटी। तो तैयबा? मुमताज़ कुरैशी हैरान थे। बागी? बहज़ाद ने बाहर खड़े बागी को आवाज़ दी। वो दरवाजे में नमूदार हुआ। मुलाकात ख़त्म हो तो मेहमानों को रुखसत कर देना, ये कहकर वो बाहर निकल गया। बागी ने कुछ बोला तो फ़ेरोज़ कहने लगे, ये कह रहा है जल्दी करने को। बेटा तैयबा, मैं जानता हूँ ये सच नहीं है, तुम ऐसा कभी नहीं करोगी। ये ज़रूर इन लोगों का किया धरा है। हाथ में असला है तो जो जी चाहेगा करेंगे। बच्चे आप बताओ, हम लोग कुछ कोशिश करेंगे। फ़ेरोज़ भी बोले। तैयबा चुप खड़ी थी। मुमताज़ साहब का दिल दुख रहा था तैयबा को इस हाल में देख। बस एक दिन में उस पर न जाने क्या गुजर गई कि वो यूं डर गई थी, क्योंकि जिस तैयबा को वो जानते थे वो इससे बहुत अलग थी। बागी ने दरवाज़ा बजाया। बड़ी मुश्किल से हम यहाँ तक आए हैं, अगर अभी भी तुम कुछ ना बोली तो हमारा मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, फ़ेरोज़ बोले। हाँ तैयबा बेटा, अहमद बीमार है, कल से एक लफ्ज़ नहीं बोला सिवाय आप ही के। तैयबा ने तड़प के सर उठाया। उसकी आंखों में आंसू भरे थे। अंकल, उसने कुछ कहने के लिए लब खोलने चाहे, मगर एक आवाज़ कानों में गूंज गई, अगर तुम वापस गई तो मैं मार दूंगा उसे, और उनको भी जो इस वक्त तुम्हें ले जाने के लिए अक्का के पास बैठे हैं। बोलो तैयबा, हिम्मत करो, ये लोग बहुत ख़तरनाक हैं। अगर आज हम तुम्हें लिए बिना चले गए बेटा तो तुम कभी नहीं निकल पाओगी। फ़ेरोज़ फिर बोले, अंकल अहमद का बहुत ख्याल रखिएगा,
بہت زیادہ خیال، میرا بہت سارا پیار دیجیے گا اسے۔ وہ سسک اٹھی۔ اپنے ساتھ لے جائیں اسے انکل، یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے۔ طیبہ بیٹا کیا کیا ان لوگوں نے آپ کے ساتھ؟ بیٹا میں پولیس کو لے کے آؤں گا، میں آپ کو یہاں نہیں چھوڑ سکتا، تھوڑی ہمت کرو طیبہ۔ احمد کے لیے ممتاز قریشی کسی طور ہار ماننا نہیں چاہتے تھے۔ بہت ہمت کر کے یہ فیصلہ لیا ہے میں نے انکل، بات میری زندگی کی ہوتی تو پل نہ لگاتی، مگر یہاں سوال آپ سب کا ہے اور جب آپ سب ہی نہ ہوں گے تو میں جی کے کیا کروں گی؟ وہ سوچ کر رہ گئی مگر بول نہ سکی۔ طیبہ اتنے میں فقیرہ اندر داخل ہوا۔ سردار بلاتا ہے، چلو انکل احمد کا خیال رکھیے گا بس۔ طیبہ بیٹا، ممتاز صاحب کچھ کہنا چاہتے تھے مگر باغی بھی اندر آ گیا۔ طیبہ بیٹا چلو۔ ارے یہ کیا بدماشی ہے؟ باغی نے ان کا ہاتھ پکڑ کے باہر نکالا۔ طیبہ نے اپنی سسکیاں دبانے کے لیے چادر منہ پر رکھی۔ ممتاز انکل پھٹ پڑے، اب وہ چلا رہے تھے۔ بچی کو ڈرایا دھمکایا ہے۔ فیروز ان کو چپ کروا رہے تھے۔ چاروں طرف خیام موسیٰ کے آدمی تھے۔ ممتاز صاحب کا ایسے شور کرنا ان کے لیے مشکلات پیدا کر سکتا تھا۔ شور سن باقی لوگ بھی باہر آ گئے۔ بہزاد اپنا غصہ کنٹرول کرنے کی کوشش میں باہر ٹہل رہا تھا۔ اکا کا حکم تھا ورنہ وہ کب کا سب کو روانہ کر چکا ہوتا۔ کیا ہوا؟ شادرد سے آئے لوگوں نے پوچھا تو فیروز نے انہیں طیبہ کے فیصلے کے بارے میں بتایا۔ بچی کو ڈرایا ہے جناب، ممتاز صاحب بولے۔ غنڈہ گردی ہے یہ سراسر، میں پولیس لے کے۔ ابھی وہ بول ہی رہے تھے کہ بہزاد نے پیچھے سے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے ان کا رخ اپنی طرف موڑا۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ میں کسی کی دخل اندازی برداشت نہیں کروں گا۔ اس کی آنکھیں ضبط سے لال ہو رہی تھیں۔ بہزاد، خیام موسیٰ باہر آئے۔ فیصلہ ہو چکا قاضی، وہ ممتاز صاحب کو نظر انداز کرتے ہوئے بولے۔ اب بہتر ہوگا اگر آپ سب یہاں سے جلد روانہ ہو جائیں گے، رات سر پہ ہے اور رستہ لمبا، یہاں اکثر حادثے ہوتے رہتے ہیں۔ ان کی بات میں چھپی دھمکی سب سمجھ گئے۔ فیروز اور ممتاز کے سالے نے آگے بڑھ کے ممتاز صاحب کو تھاما جو ابھی بھی بہزاد کی قہر آلود نظروں کی زد میں تھے۔ چلیں بھائی صاحب، ابھی یہاں سے چلیں، پھر سوچتے ہیں کہ کیا کرنا ہے، ان کے سالے بولے۔ ہاں بھائی جی ابھی چلیں۔ میں ممتاز قریشی نے بہزاد کو دیکھا اور بولے، ایسے ہی ڈرایا ہے نا اسے بھی، میں پھر آؤں گا اسے لینے، میں ہار نہیں مانوں گا۔ چلیں بھائی صاحب چلیے۔ فیروز نے ان کا بازو تھاما اور آگے بڑھ گئے۔ بہزاد کی نظریں تب تک سب کو دیکھتی رہیں جب تک وہ باہر نہیں نکل گئے۔ بہزاد، خیام موسیٰ نے اسے ساتھ آنے کا اشارہ کیا۔ اب وہ ان کے سامنے بیٹھا تھا۔ ابھی لڑکی کو لے کے باڑی جاؤ، میں نکاح کا بندوبست کرتا ہوں، تمہاری تائی کو بھی بتانا ہوگا، انتظام تو وہی کرے گی۔ نکاح؟ بہزاد حیرت سے خیام موسیٰ کو دیکھنے لگا۔ خیام موسیٰ اس کے حیران ہونے پر چونکے۔ تو کیا چاہتے ہو تم، بنا نکاح کے رکھو گے؟ نکاح کا میں نے سوچا نہیں اکا۔ نہیں سوچا تو سوچ لو، ایسے لڑکی کو رکھنا ٹھیک نہیں۔ مگر اکا، وہ الجھ گیا۔ بہزاد، جب فیصلہ کر لیا کسی عورت کو رکھنے کا تو نکاح میں رکھو تو بہتر ہے۔ وہ چپ رہا۔ میں بندوبست کرواتا ہوں 1-2 دن میں نکاح کا، وہ یہ کہہ کر کھڑے ہو گئے۔ تو وہ بھی احتراماً کھڑا ہو گیا، مگر اکا کی بات سے ذہن الجھ گیا۔ نکاح کا تو اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اس نے پیر سے ٹیبل کو دھکا دیا، وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ کیوں جھنجھلا رہا ہے۔ فقیرے، لڑکی کو باڑی چھوڑا۔ فقیرے کو ہدایت دیتا وہ اپنی جیب کی طرف بڑھ گیا۔ فقیرہ اندر داخل ہوا۔ طیبہ کرسی پر نڈھال گمسم سی بیٹھی تھی۔ چلو بی بی۔ طیبہ نے چونک کے سر اٹھایا، سامنے کھڑے فقیرے کے چہرے پر نظر جما دی۔ طیبہ کی نظر میں ایسا تاثر تھا کہ فقیرے کی نظر جھک گئی۔ بی بی اٹھو۔ طیبہ کرسی کا سہارا لے کے کھڑی ہوئی۔ اس کا سر چکرا رہا تھا۔ 2 دن سے بنا کھائے پیے وہ بس لڑی تھی اور روئی تھی۔ اب اس کی ہمت جواب دے چکی تھی۔ وہ چادر سنبھالے چلنے لگی۔ فقیرہ آہستہ آہستہ پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ اس کو آتا دیکھ سارے پہرہ دار یہاں وہاں ہو گئے۔ فقیرے نے دروازہ کھول کے اسے بٹھایا، وہ چپ چاپ بیٹھ گئی۔ فقیرے نے گاڑی سٹارٹ کی۔ ایک بار پھر ان کی منزل باڑی تھی۔ یہ کیا ہو گیا فیروز؟ ممتاز قریشی گاڑی میں شادرد کی طرف رواں دواں تھے۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ وہ بچی 1 رات پہلے آئی تھی مجھے منع کرنے کہ وہ یہاں نہیں آنا چاہتی، مگر میرے کہنے پہ تیار ہو گئی۔ میں اس بچے کا سامنا کیسے کروں گا فیروز؟ بھائی صاحب حوصلہ، آپ کی طبیعت نہ خراب ہو جائے۔ ان کے سالے نے ان کو کندھے پر ہاتھ رکھا۔ کیا کروں میں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا، کیسے لاؤں بچی کو ان کے چنگل سے؟ گاڑی میں خاموشی چھا گئی کیونکہ اس سوال کا جواب کسی کے پاس نہ تھا۔ گاڑی احاطے میں رکی۔ طیبہ پوری طرح ہوش میں نہ تھی۔ فقیرے کے مخاطب کرنے پہ وہ گاڑی سے باہر نکلی اور سیدھی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ فقیرہ صادق علی کی تلاش میں اندر بڑھ گیا۔ طیبہ دروازہ کھول کے اندر داخل ہوئی۔ اندر ہلکا اندھیرا تھا۔ وہ تخت پہ جا کے بیٹھی اور کھڑکی سے سر ٹکا دیا۔ اس کا ذہن کسی بھی سوچ سے خالی تھا یا شاید اس قابل نہ تھی کہ وہ کچھ سوچتی۔ کسی نے ہاتھ بڑھا کر لائٹ چلائی۔ دہلیز پہ زرگل ہاتھ میں اسٹیل کا گلاس لیے کھڑی تھی۔ اس بار طیبہ نے آنے والے پر دھیان نہ دیا۔ باجی، زرگل کے پکارنے پر بھی وہ نہ ہلی۔
बाजी, ओ बाजी, चलो देखो दूध लाई हूँ तुम्हारे लिए। नाना बोला तुम कल से इधर हो, कुछ खाया नहीं, दोपहर में भी ऐसे ही चली गई। फकीरा मामा भी बोला कि तुमको कुछ खिला दूँ। उठो बाजी। बाजी, जरगुल ने गर्दन घुमा के दरवाजे की तरफ देखा। अम्मा कह रही थी मालिक तुमको उठाकर लाया। जरगुल डर भी रही थी कि कोई आ ना जाए, मगर मुतजस्सिस भी थी, इसलिए बोलते बोलते बार बार दरवाजे पे भी देख रही थी। तैयबा ने कोई जवाब नहीं दिया। बाजी, ये जो बेहजाद मूसा है ना, बहुत गुस्से वाला इंसान है, सब डरते हैं। आज सारे दिन में उसने तैयबा के बारे में जितनी बातें सुनी वो अभी कह देना चाहती थी। बाजी, पता है अम्मा कह रही थी तुमको बेहजाद के साथ देख के नाना बहुत हैरान हुआ। किसी ने कभी बेहजाद मूसा को किसी औरत के साथ नहीं देखा, शादी भी नहीं की। चुप कर जाओ खुदा के लिए। तैयबा ने अपने कानों को बंद कर लिया। जाओ यहाँ से। वो चिल्ला ही उठी, ये नाम उसे अजियत दे रहा था। जरगुल उसके अचानक चिल्लाने पर सहम गई। बाजी, दूध तो पी लो, लड़ने के लिए ताकत चाहिए, और लड़ाई भी जब मालिक। तैयबा ने नज़र उठा के उसे देखा। पी लो बाजी। जरगुल ने बात आधी छोड़कर गिलास आगे कर दिया। दूध सामने देख के तैयबा के अंदर भूख का एहसास जाग गया। मजीद कुछ सोचे बगैर उसने गिलास थाम के मुंह से लगा लिया। एक सांस में ही वो दूध पी गई। आखिर में उसे खांसी आ गई तो जरगुल बोली, बाजी आहिस्ता। गिलास लबों से हटाकर उसने होंठ पोंछे और गिलास तख्त पे रख दिया। बाजी, मैं जाती हूँ, आप दरवाज़ा बंद कर लो, मगरिब हो गई, मामा भी है, वो घर तक ले जाएगा, वरना फिर नाना को जाना पड़ेगा। तैयबा ने उसकी किसी बात पर ध्यान ना दिया। भूख का एहसास खत्म हुआ तो नींद के झोंके उसे थपकियां देने लगे। वो जो पहले बेहाल थी गहरी नींद में उतरती चली गई। बेहजाद रात के दूसरे पहर कमरे में दाखिल हुआ था। कमरे का दरवाज़ा खुला था। उसने अंदर जाके लाइट जलाई। वो सामने ही तख्त पे बेखबर सो रही थी। बेहजाद ने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद किया। दरवाजे की आवाज़ हुई थी या वो इतने ही मोहतात अंदाज से सोती थी। उसने करवट ली और चादर को ज़रा फैला लिया। बेहजाद ने गौर से देखा। नींद अभी भी उसकी गहरी थी। अगर किसी औरत को रखने का फैसला किया है तो बेहतर है कि निकाह में रखो। अक्का की बात एक बार फिर उसको उलझाने लगी। उसने जैकेट उतार के कुर्सी पर फेंका जो शलवार सूट के ऊपर पहना था, और तख्त की तरफ कदम बढ़ा दिए। अब वो सोती हुई तैयबा के सर पे खड़ा था। एक बार फिर वो उसकी नज़रों के हिसार में थी। बस से उस लड़की को उतारते वक्त उसने ये बिल्कुल नहीं सोचा था कि वो इसे अपने निकाह में लेगा। वो तो बस उसे देखना चाहता था। जब तक उसके दिल के अंदर उसको देखने की ख्वाहिश सर उठाती रहती तब तक। बेहजाद का दिल किया हाथ पकड़ के सोती हुई तैयबा को अपने सामने खड़ा कर दे। उसकी नज़रों का इर्तिकाज था कि तैयबा की आंख खुली। उसने पलकें झपका के सामने मौजूद परछाई को देखा। समझ आने पे वो झटके से उठ बैठी। शाने से ढलक जाने वाली चादर को जल्दी से फैलाया। गहरी नींद की वजह से उसका सर भारी था। बैठ के उसने अपनी आंखों को रगड़ा और ज़रा सा रुख मोड़ के चेहरा खिड़की की तरफ कर लिया। बेहजाद बड़े गौर से उसे देख रहा था। उसके रुख मोड़ने पर वो भी तख्त पर बैठ गया। बेहजाद को बैठता देख वो तेज़ी से दूर हुई। वो साइड से नीचे उतरना चाहती थी। इससे पहले वो ऐसा करती बेहजाद ने उसका हाथ पकड़ के खींचा। वो झटके से बेहजाद के मुकाबिल आ गई। छोड़ो। लहजे में पहले वाली इल्तिजा नहीं थी, गुस्सा था। तैयबा ने दूसरा हाथ बेहजाद के चेहरे की तरफ बढ़ाया जिसे उसने आधे रास्ते में ही रोक लिया। अब तैयबा के दोनों हाथ उसके हाथ में थे। नजरें तैयबा के चेहरे पर। जंगली इंसान छोड़ो। वो पूरा जोर लगा रही थी मगर उसकी गिरफ्त। उफ, छोड़ो छोड़ो। खुद को छुड़ाने की कोशिश में तैयबा के कंधे से चादर फिर से ढलक गई। तैयबा के औसान खता हो गई। शर्म से ज़मीन में गड़ जाने का दिल किया, क्योंकि अब बेहजाद की नज़रें उसके चेहरे से होती हुई उसके सरापे में उलझने लगी थी। प्लीज़ छोड़ो। बेहजाद ने नज़र उठाकर तैयबा को देखा जिसका चेहरा लाल हो रहा था और आंखों में आंसू थे। बेहजाद ने जैसे ही गिरफ्त ढीली की वो तेज़ी से हाथ छुड़ाती खड़ी हुई और रुख मोड़ के चादर में सिमट गई। बेहजाद भी आहिस्ता से खड़ा हुआ और रुख मोड़े खड़ी तैयबा को अपनी तरफ किया। मेरा तुमसे निकाह का कोई इरादा ना ही था, ना ही ऐसा मुमकिन है। तुम्हें साथ लाने का फैसला किया तो कुछ सोचा नहीं था कि आगे क्या होगा। वो उसे बड़े गौर से देख रहा था। तुमको ढूंढते हुए अगर वो लोग इधर ना आते तो ये सब इतनी जल्दी ना होता। बेहजाद का आँच देता लहजा तैयबा की रगो जामे सनसनाहट पैदा कर रहा था। तुमको अपने भाई के पास जाना था ना। वो रुका। आवाज़ सरगोशी में बदल गई। बस आज की रात, फिर तुम्हारा जहाँ दिल चाहे जाओ। बेहजाद मूसा ने तुम्हें आज़ाद किया। उसके अल्फाज तैयबा के होश उड़ा रहे थे। क्या ये नहीं, ये जुल्म है, गुनाह है। वो 2 कदम पीछे हटी। बेहजाद मूसा, रहम करो। ये पहली बार था कि तैयबा ने उसका नाम लिया। वो अब हाथ जोड़ रही थी मगर वो जैसे फैसला कर चुका था। चाहे तो जान से मार दो, उफ तक नहीं करूँगी, मगर मुझे मेरी नज़रों में ना गिराओ।
या अल्लाह, बहजाद को आगे बढ़ता देख तैयबा को अपने पैर बेजान होते महसूस होने लगे। कोई है, कोई बचाओ। बहजाद ने आगे बढ़कर उसके मुंह पर हाथ रख दिया। तैयबा एक बार फिर उसकी आहनी गिरफ्त में थी, मगर अब की बार ये गिरफ्त उसकी जान ले रही थी। दिन चढ़ चुका था। न जाने क्या वक्त हुआ था जब तैयबा की आंख खुली। वह छत को घूर रही थी। रात का आखिरी पहर अपने साथ तैयबा का भी सब कुछ लेकर चला गया। उसने उठने की कोशिश की। खिड़की का सहारा लेके वो उठ गई। तकलीफ की शदीद लहर उसके बदन में दौड़ गई। उसने गहरे गहरे 2-3 सांस भरे और आंखें बंद की। जाओ, अब तुम आज़ाद हो। एक चेहरा उसकी आंखों के सामने आया। तैयबा ने जल्दी आंखें खोल दी। जिल्लत और रुसवाई का एहसास नए सिरे से जाग उठा। 3 दिन भी पूरे ना हुए और उसकी दुनिया ही उजड़ गई। उसने चादर की तलाश में नजरें दौड़ाई। सामने कुर्सी पर नजर आ गई। जैसे ही खड़ी हुई सर चकरा गया, फिर बैठ गई। अब एक और मिनट वो इस कमरे में नहीं रहना चाहती थी, इसलिए हिम्मत करके फिर खड़ी हुई। चादर उठा के दोनों कंधों पर डाली और नंगे पैर खुद को घसीटे हुए बाहर आई। नीचे फकीरा गाड़ी के साथ मौजूद था। शायद हदायत थी। तैयबा को देख के अलर्ट हो गया। वो सीढ़ियां उतरते हुए 2 बार गिरते गिरते बची। फकीरा जल्दी से बढ़ता मगर संभलता देख रुक जाता। तैयबा नीचे उतरी तो गाड़ी और फकीरा दोनों को नज़रअंदाज करती नंगे पैर बाहर की तरफ चल दी। बीबी, इधर गाड़ी में चलो। तैयबा ने तवज्जो ना दी। बीबी, सरदार बोला तुमको छोड़ के आने को। वो चलती रही। बीबी, बात मानो, गर्मी बहुत है। गाड़ी में बैठो, मैं छोड़ के आएगा जहाँ बोलोगी। फकीरे को ज़मीन की तपिश का एहसास था। वह तैयबा को यूं जाता देख परेशान हो रहा था। बीबी, अब वो उसके सामने रास्ता रोक के खड़ा हो गया। चलो गाड़ी में बैठो। हटो सामने से, हटो। सुनाई नहीं दे रहा? आता है समझ तुमको? पता है मुझे। और आज़ाद हूँ अब मैं, आज़ाद, समझे? हटो। उसने एक हाथ से उसे धक्का देना चाहा और साइड से निकलने लगी। फकीर ने हाथ आगे करके रोका। समझ नहीं आ रही बात मेरी? हाँ, नहीं आ रही समझ। आज़ादी मिल गई मुझे, और इस आज़ादी की बहुत बड़ी कीमत दी है मैंने, समझे? हटो रास्ते से। वही ज़ियानी अंदाज में अब फकीरे पे चीख रही थी। हटो। वो उसका हाथ झटक के आगे बढ़ी, मगर दूसरे ही कदम पे उसका सर इतनी ज़ोर से चकराया कि वो ज़मीन पर ढेर हो गई। फकीरा तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ा था। अंदर कोई ठहरा रात? बैठक से बाहर निकलते मुलाजिम को खाली बर्तनों की ट्रे थामे देख ख़याम मूसा ने पूछा। छोटे सरकार हैं जी। बहजाद वो यहाँ हैं? उन्होंने अपने साथ खड़े बागी से पूछा। रात को ही आ गया था मालिक। बागी को गाड़ी की आवाज़ सुनाई दी थी तो उसने अंदाज़ा लगाया। आ गया था तो यहाँ क्यों सोया? कमरा कोई पहाड़ पे है ऊपर? वो बहजाद के मामूल से खफा रहते थे। इतनी देर में बहजाद बाहर आ गया। सलाम करके अक्का के आगे झुका। यहाँ क्यों सोए? ऐसे ही। जाओ नहा धो लो। गोहर शाह को बुलाया है जमशेद ने। आता होगा। वो सर हिलाता अपने कमरे की तरफ आ गया। अंदर आके तौलिया और एक जोड़ा निकाला। बाथरूम आके कमीज उतारी। नज़र गर्दन पे बने नाखून के निशान पे जा रुकी। बेसाख्ता उंगलियां उस निशान पर हरकत करने लगीं। कुछ याद आने पर कमीज कंधे पे डाल के बाहर निकला और बेड पे पड़ा मोबाइल उठाकर कोई नंबर डायल करने लगा। क्या हुआ? छोड़ आया सरकार। किधर? शादर्द मालिक। फ़ोन कान से हटा के थोड़ी देर उसे देखता रहा, फिर पलट के वापस बाथरूम में घुस गया। उधर फकीरे ने फ़ोन रख के सामने बेहोश पड़ी तैयबा को देखा, जिसके सिरहाने उसका चचाजाद जरगुल की माँ जन्नत बीबी बैठी ठंडे पानी से उसके हाथ पैर साफ करने लगी थी। फकीरा सर झुकाकर बाहर आ गया। गोहर शाह वापस गया तो जमशेद ने बहजाद से पूछा, क्या बात है, तुम कुछ बोले नहीं? आप बोल रहे थे काफ़ी है भाई। ख़याम मूसा भी उसी को देख रहे थे। काफ़ी तो है, मगर तुम्हारी राय भी ज़रूरी है। जो आपने बोला वही मेरी राय है भाई। वो तो मैं जानता हूँ। जमशेद उसकी बात पर मुस्कुरा दिए। अक्का, मैं चलता हूँ। रुको, मुझे तुमसे बात करनी है कल के बारे में। अक्का, बाड़ी ही जा रहा हूँ। तो रुक कर जाना। जमशेद भी है ताई के पास, चलो फिर उनको लेके जाना। जमशेद ने भी दिलचस्पी से बहजाद को देखा, जैसे ख़याम मूसा थोड़ा बहुत कल के बारे में बता चुके थे। वो अक्का, वो गई। ख़याम मूसा के समझ नहीं आया तो वो फिर बोले, कल फ़कीरे को भेजा था मैंने उसे बाड़ी छोड़ने। वो छोड़ के आ गया। पीछे सादिक अली की नवासी खाना देने गई, दरवाज़ा खुला छोड़ दिया। अब फ़कीरा बोला कि वो वहाँ नहीं है। नहीं है मतलब? कहाँ जाएगी बेयाबान में? ज़्यादा दूर नहीं गई होगी। उसको बोलो ठीक से देखे। फ़कीरा सब जगह देख आया, फिर फ़ोन किया उसने। सवाल ही पैदा नहीं होता एक इतनी सी लड़की अकेले निकल खड़ी हो। शादत वालों का काम होगा। उसका वो शहरी अंकल। ख़याम मूसा को गुस्सा आने लगा। जमशेद के भी माथे पर बल पड़ गए। अच्छा नहीं किया, इतनी हिम्मत। बागी,
अक्का जाने दें, उसने अक्का की बात काट कर धीरे से कहा। क्या मतलब, कहाँ जाने दें? जहाँ भी गई जाने दें। क्यों, ये रातों रात क्या हुआ तुमको? वो चुप रहा। जवाब दो behज़ाद, तुम्हारे फैसले मेरी समझ में नहीं आते। निकाह का मैंने कभी नहीं सोचा अक्का, अच्छा हुआ खुद चली गई, मैं इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं था। उसको उठा के लाना शायद एक वक्ती जज्बा था। जो हुआ अच्छा हुआ, मैं चलता हूँ। वो इतना कह के बाहर निकल गया। वो ताज्जुब से सर हिलाने लगे, जबकि जमशेद कहने लगा, मुझे पहले ही सुन के हैरत हुई कि इस पत्थर पे फूल कैसे खिला। ये कहकर उसने मेरी सोच को सही साबित कर दिया। वो मुस्कुरा के स्टिक पकड़ के खड़े हुए तो ख़याम मूसा भी सर झटक कर खड़े हो गए। शहादत जाएगी, लोगों को ख़याम मूसा झूठा लगेगा। बाबा नहीं जाएगी, भाग के गई है, अक्लमंद होगी तो शहर जाएगी, इस डर से कि behज़ाद उसे ढूंढता शहादत ही आ जाएगा। वो सर हिलाकर आगे बढ़ गए। तैयबा के बेहोश होने के बाद फ़कीरा उसे उठा के अपने चचा के घर ले गया, जो अक्सर बंद रहता था क्योंकि उसका चचा behज़ाद के घर की देखभाल करता था। पुराने वक्तों से अपनी बीवी के साथ मिलकर, जो अब फोत हो चुकी थी। एक बेटी थी जो ब्याह के हंचार गई थी। जब जब वो आती ये घर आबाद हो जाता, उसके 3 बच्चे ये आंगन आबाद कर देते थे। आसपास बसे रिश्तेदारों का आना जाना लग जाता। फ़कीरा भी अक्सर बहन के हाथ का खाना खाने आ जाता था। जन्नत बाहर आई तो फ़कीरा सामने टहल रहा था। उसको देख के आगे बढ़ा। क्या हुआ, बुखार है? जन्नत ने फ़कीरा के पीछे मौजूद ज़रगुल को आंखें दिखाईं। जाओ जाके छोटे भाइयों को खाना दो, रोटी डालो, मामा भी खाएगा। फ़कीरा चुप रहा। ज़रगुल बाहर निकली तो जन्नत ने मुंह पे दुपट्टा रखा और बोली, छोटे सरदार ने अच्छा नहीं किया लड़की के साथ। डर गई है, गिरने से थोड़ा जख्म है बस। वैसे behज़ाद मुझसे ऐसा करेगा मैंने कभी ना सोचा था। जन्नत ताज्जुब से सर हिलाने लगी। क्या करेगा? फ़कीरा को कुछ समझ नहीं आया। जन्नत ने उसकी मुश्किल आसान की। आ जाएगी होश में शाम तक, खाना खा लो आके। फ़कीरा उलझा उलझा बहन के पीछे हो लिया। तैयबा को होश आया तो खुद को एक छोटे से कमरे में चारपाई पर लेटा पाया। उसका सर चकरा रहा था। सर थामने लगी तो कपड़ों पर नज़र पड़ी। उसके कपड़े बदले गए थे। ये देख वो उठने की कोशिश करने लगी तो एक जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी। अरे बाजी, जाग गई तुम? उठो मत, आराम करो, मैं अम्मा को बुलाती हूँ। वो ज़रगुल थी जो लपक झपक कमरे से बाहर निकल गई और लौटी तो साथ में एक औरत थी। बाजी, मेरी अम्मा जिसके कपड़े पहनाए थे मैंने वो। बाजी, ये मेरे नाना का घर है। मैंने जन्नत ने ज़रगुल की बात काट दी। जाओ अपनी बाजी के लिए गर्म रोटी बनाओ और खाना लाओ। वो ज़रगुल को कमरे से बाहर भेजना चाहती थी। अभी लाई, ज़रगुल ने हस्बे रिवायत दांत निकालते हुए कहा। वो बाहर गई तो जन्नत तैयबा के करीब आई। बीबी, अब कैसा लग रहा है? मैं यहाँ कैसे आई? तैयबा ने सवाल के जवाब में सवाल किया। भाई लाया मेरा, गिर गई थी तुम तो उधर। मुझे जाना है। वो खड़ी होने लगी। चली जाना, कुछ खा लो फिर। नहीं, मुझे जाना है। वो बेचैन होकर खड़ी होने लगी तो वो जन्नत ने उसका हाथ नरमी से थामा। बैठ जाओ बच्चे, हौसला करो, तुम यहाँ महफूज हो। कुछ खा लो फिर मैं छोड़ाऊंगी जहाँ भी जाना होगा। जन्नत ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा। गुजरे 3 दिनों में पहला कोई मिला था जिसने इस तरह उससे बात की। आप समझ नहीं रही, मुझे अपने घर जाना है। जन्नत को प्यार से बात करता देख वो भी नरम पड़ी। आंखों में आंसू आ गए जिन्हें वो रोकने की कोशिश कर रही थी। ये आंसू तो तुम्हारे ऊपर टूटने वाले गम का मुदावा नहीं कर सकते। सारी उम्र का गम है ये। कितना रोगी बच्चे, नुकसान तो हो गया तुम्हारा। जन्नत ने उसके आंसू साफ करते हाथों को नरमी से थामा। तैयबा ने हैरानी से नज़र उठा के जन्नत को देखा। दर्द, एहसास ज़ियां, बेबसी, एहसास ज़िल्लत, क्या कुछ नहीं था सामने बैठी लड़की की आंखों में। आंसुओं की रफ्तार बढ़ने लगी। तैयबा की हिचकियां बंधने लगीं। जन्नत ने उसको अपने सीने से लगा लिया। सबर बच्चे, हौसला। जन्नत ने थोड़ी देर उसे रोने दिया। बस करो बच्चे, बस शाबाश। वो तड़प तड़प के रो रही थी। behज़ाद मूसा क्या कहर ढाया है मासूम पे, जन्नत ने दिल में सोचा। ज़रगुल उसके बयान सुनकर दौड़ी हुई कमरे में आई। क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम पानी लाओ। बस बस बच्चे, हौसला, हिम्मत पकड़ो, बहुत बहादुर हो तुम, बहुत बहादुर। इतने में ज़रगुल पानी ले आई। लो शाबाश मेरा बच्चा, पानी। जन्नत बेगम ने पानी का कटोरा तैयबा के मुंह से लगाया। एक घूंट भरने के बाद वो सीधी होकर बैठी। क्या हुआ अम्मा? ज़रगुल, जो तैयबा को अपनी माँ से लिपट कर रोता देख चुकी थी, फिर से पूछा। कुछ नहीं हुआ। रोटी डाली? नहीं। तो जाओ जल्दी से डाल के लाओ। ज़रगुल अम्मा के हाथ से पानी का कटोरा लेकर उलझी उलझी बाहर निकल गई। कहाँ जाओगी? शादर्द, वहाँ मेरे अंकल हैं, भाई है। तैयबा चेहरा रगड़ते हुए बोली। तुम्हारे अंकल को पता है तुम कहाँ हो? तैयबा ने हाँ में सर हिलाया। तो वो तुमको ले जाने क्यों ना आए? क्यों छोड़ा behज़ाद मूसा के पास? आए थे कल। फिर तैयबा ने बताया कि किस तरह behज़ाद ने उसे धमकाया
یہ کہ حلوایا کہ بہزاد نے اسے نکاح کر لیا ہے۔ وہ پھر سسکنے لگی۔ نکاح ہی کر لیتا، یہ سردار تو کرتے ہیں 2-2 3-3 نکاح۔ جنت بڑبڑانے لگی جو طیبہ سن نہ سکی۔ حوصلہ کرو بچے، تم یہاں شہادت میں بھی نہ رکنا، اپنے شہر جانا، سمجھی؟ طیبہ نے بھیگی پلکیں اٹھا کر جنت کو دیکھا۔ اتنی دیر میں زرگل کھانا لے آئی۔ جنت نے اپنے ہاتھوں سے طیبہ کو کھانا کھلایا۔ زرگل یہ دیکھ کر بہت خوش تھی کہ باجی اس کی اماں کی ساری باتیں مان رہی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد جنت نے باہر موجود فقیرے سے اس کا فون منگوایا اور طیبہ کے ہاتھ میں دیا۔ لو، اپنے انکل کو بولو کہ تم کو آ کے لے جائے، ہم تم کو شہادت کے باہر تک لے جاتے ہیں، ابھی 3 بجا ہے، 7 بجے تک ہم شہادت میں ہوں گے۔ طیبہ ممتاز قریشی کو کال لگانے لگی۔ وہ کتنی دیر سے اپنے گودام میں کھڑا تھا جہاں جمشید اسے شہر بھیجے جانے والے اناج کے بارے میں تفصیل دے رہا تھا، مگر اس کا دھیان کہیں اور تھا۔ بہزاد وہ کسی خیال سے واپس آیا۔ کیا بات ہے، دھیان کہاں ہے؟ کہیں نہیں، وہ ٹرک کی طرف متوجہ ہوا۔ کتنا اچھا موقع تھا، لڑکی بھی پسند آ گئی تھی، کیوں بھاگتے ہو نکاح سے؟ پہلی بار تم کو کسی عورت میں دلچسپی ہوئی، اسے بھی جانے دیا، صرف اس لیے کہ رشتہ نہیں نبھا پاؤ گے۔ بابا ٹھیک کہتے ہیں، عجیب ہو تم۔ وہ ہنسے پھر بولے، تھوڑا وقت دیتے تو سمجھ آتا کہ رشتہ نبھانے جیسا مشکل کام تو عورت کرتی ہے اس بندھن میں، بدلے میں ہم مردوں کو تھوڑا سا پیار اور توجہ دینی ہوتی ہے بس۔ وہ نیک بخت اسی میں خوش ہو جاتی ہے اور خوشی خوشی ساری عمر ہمارے جیسے پتھر دل مردوں کے ساتھ گزار دیتی ہے۔ بہزاد خاموش رہا۔ پہلی بار دل کی سن کے جب اٹھا ہی لائے تھے تو آزما لینے میں حرج نہیں تھا۔ جمشید چھوٹے بھائی کو سمجھانے لگے جو سالوں سے شادی سے بھاگ رہا تھا، اب تو تنگ آ کے ان کی اماں نے کہنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ بھائی چلتا ہوں، اکا کے ساتھ بیٹھک میں جانا ہے، میر محسن آ رہا ہے۔ جمشید سمجھ گیا وہ اس معاملے میں مزید کچھ نہیں بولنا چاہتا۔ ٹھیک ہے تم پہنچو، میں یہ کروا کے سیدھا آؤں گا۔ بہزاد سر ہلا کر بڑے بڑے قدم اٹھاتا باہر نکل گیا۔ وہ فقیرہ اور جنت کے ساتھ شہادت کے باہر ممتاز انکل کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، کہیں سب اس کو دیکھ کر نہ سمجھ جائیں کہ وہ اجڑ کے آئی ہے، وہ کیسے سامنا کرے گی۔ اتنی دیر میں فقیرہ کا فون بج گیا۔ ممتاز قریشی ان کی لوکیشن پوچھ رہے تھے، یعنی کسی بھی وقت وہ یہاں ہوں گے۔ جنت طیبہ کا ہاتھ رگڑتے دیکھ رہی تھی، وہ بار بار اپنا چہرہ صاف کرتی، کبھی چادر ٹھیک کرتی۔ ڈرو نہیں بچے، تم نے کچھ غلط نہیں کیا، جس نے کیا ہے بے چین تو اسے ہونا چاہیے۔ وہ رکی۔ ایک بات مانو گی؟ طیبہ نے جنت کو دیکھا جیسے پوچھ رہی ہو کیا بات ہے۔ اللہ میرے خدشات کو غلط ثابت کرے، مگر اگر تمہارے لوگ تم سے پوچھیں کہ بہزاد موسیٰ نے واقعی تم سے نکاح کیا کہ نہیں تو ہاں کر دینا بچے۔ طیبہ نے حیرت سے جنت کو دیکھا، اس کی سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیوں کہہ رہی ہیں۔ جنت اس کے چہرے کے تاثرات سمجھ کر بولی، یہ تمہیں ابھی سمجھ نہیں آئے گا اور اللہ کرے ضرورت بھی نہ پڑے، مگر بچے یہ ضروری ہے۔ طیبہ الجھ گئی۔ اتنی دیر میں ممتاز قریشی کی گاڑی آ کے رکی۔ طیبہ ممتاز قریشی کے گلے لگے، ایک بار پھر رو دی۔ ممتاز قریشی جنت بی بی کا شکریہ ادا کرتے لوٹ گئے۔ وہ یہی سمجھے کہ انہوں نے طیبہ کی مدد کی وہاں سے بھاگنے میں، اور جنت بی بی نے بھی ان کی غلط فہمی دور کرنے کی کوشش نہیں کی۔ طیبہ بھی چپ تھی۔ اب وہ لوگ شہادت جا رہے تھے، وہ اپنے بھائی سے ملنے جا رہی تھی۔ گزرے 3 دن اس کے لیے 3 سال کی طرح تھے، کیونکہ ان 3 دنوں میں بہت کچھ بدل گیا۔ ان 3 دنوں میں وہ بدل گئی تھی۔ ٹھیک ہے، فیصلہ میں ابھی کر دیتا ہوں۔ بہزاد نے پستول نکال کے 2 گولیاں میر محسن کے بیٹے کے پیر پہ چلا دیں۔ بیٹھک میں ہلچل مچ گئی۔ خیام موسیٰ کے چلانے پہ باغی اور صابر نے آگے بڑھ کر اسے روکا۔ ہو گیا فیصلہ؟ اور ہاں، میرے کسی فعل کا ذمہ دار سردار خیام موسیٰ نہیں ہے، اب یہ دشمنی مجھ سے چلے گی۔ میر محسن جو جرگے میں داماد کی رہائی کا مدعا لے کے آیا، بہزاد نے اس کے بیٹے کے پیر پر ٹھیک وہاں گولیاں داغیں جہاں اس کے داماد نے جمشید کے ماری تھی۔ بہزاد، خیام موسیٰ نے بپھرے ہوئے بہزاد کے ہاتھ سے پستول لے لی۔ نہیں اکا، آج سے میر محسن کی دشمنی بہزاد موسیٰ سے ہوئی، اور میں اپنے دشمنوں کے ساتھ معاملے ایسے ہی سلجھاتا ہوں۔ اگر یہاں موجود کسی بھی شخص کو اعتراض ہے میرے طریقے پہ تو ابھی بولے۔ وہ دہاڑ رہا تھا اور وہاں موجود ہر آدمی چپ تھا۔ ہو گیا فیصلہ، وہ میر محسن کی آنکھوں میں جھانک کر بولا، اور یہ کہہ کے وہ باغی اور صابر سے خود کو چھڑاتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ پچھلے 15 منٹ سے دونوں بہن بھائی ایک دوسرے سے لپٹے رو رہے تھے۔ بس کرو بچوں، ممتاز قریشی کی سالے نے آگے بڑھ کر احمد کو طیبہ سے الگ کیا۔ بیٹا آپ ہی تھکی ہوئی آئی ہے، بس کرو، پہلے ہی پریشان ہے۔ احمد سر ہلانے لگا۔ چلو طیبہ، ہاتھ منہ دھو لو، کچھ کھا پی لو، فیروز کی بیوی نے بولا۔ ہاں بیٹا، ہمیں ابھی ہی نکلنا ہے، وہ لوگ تم کو ڈھونڈنے ادھر کسی بھی وقت آتے ہوں گے۔ طیبہ ممتاز انکل کی بات سن کے چپ رہی۔ کیسے بتاتی وہ رہائی کی قیمت ادا کر کے آئی ہے، اب وہ ان کے کام کی نہیں۔ بالکل ممتاز صاحب، گاڑی تیار ہے، اگر وہ پہنچ گئے تو مسئلہ ہوگا۔ اب تو یہاں کا قاضی بھی کچھ نہیں بولے گا، نکاح کا معاملہ ہے۔
कोई निकाह नहीं किया उन्होंने फ़िरोज़, झूठ था, डराया था बच्ची को। तैयबा का दिल धड़-धड़ करने लगा। ये तो हम जानते हैं, मगर तैयबा ने उस वक़्त कबूल लिया तो ख़ियाम मूसा के पास गवाह भी है, अब यहाँ का काज़ी, जो उसी का साथ देगा। अजीब बदमाश लोग हैं, कोई कानून ही नहीं। मुमताज़ कुरैशी को गुस्सा आने लगा। मुझे भी उनसे निकाहनामा मांगना चाहिए था, वो किसी ख्याल से बोले। थोड़ी देर के लिए कमरे में खामोशी छा गई। फ़िरोज़ साहब की बेगम ने तैयबा की परेशानी नोट की तो मियाँ को टहूका दिया। तैयबा, क्या हुआ बच्चे? फ़िरोज़ साहब बोले। वो चुप रही। सबने तैयबा को देखा। परेशान मत हो बच्चे, उनके पास निकाहनामा होगा तब ना। तैयबा अब भी चुप थी। क्या बात है तैयबा, निकाह वाली बात झूठ थी ना? फ़िरोज़ साहब उसकी मुसलसल खामोशी देखकर पूछने लगे। अगर तुम्हारे लोग तुमसे पूछे कि बहज़ाद मूसा ने वाकई तुमसे निकाह किया कि नहीं तो हाँ कर देना बेटा। जन्नत बीबी की आवाज़ उसके कानों में गूंजी। बोलो तैयबा। अब के मुमताज़ अंकल की परेशानी भी बढ़ी। फ़िरोज़ की बीवी ने आगे बढ़ के तैयबा के सर पर हाथ रखा तो वो उनसे लिपट कर रो दी। उसका रोना ये साबित कर गया कि निकाह वाली बात सही थी, जबकि उसका रोना तो उसकी किस्मत पर था। मुमताज़ भाई ज़रा बाहर चलिए। फ़िरोज़ मुमताज़ साहब को इशारे से बाहर ले गए। उनके पीछे उनके साले भी बाहर निकल गए, जबकि फ़िरोज़ की बेगम तैयबा को चुप करवाने लगी। मुमताज़ भाई, आप जल्द अज जल्द यहाँ से रवाना हो जाएं। मुझे डर है कि अब अगर तैयबा उनके हाथ लगी तो अब वापस नहीं आ पाएगी। निकाह की जहाँ तक बात है, तैयबा के रोने से साफ ज़ाहिर है कि निकाह में उसकी मर्ज़ी शामिल नहीं रही होगी। आप बच्ची को लेकर निकले, मामला ठंडा होने दें, फिर किसी मौलवी से रुजू करेंगे। जी भाई साहब, फ़िरोज़ भाई सही कह रहे हैं, अभी हमारी पहली तरजीह तैयबा है। मुमताज़ साहब चुप थे। क्या हुआ मुमताज़ भाई? सब मेरी गलती है, बच्ची के साथ जो हुआ वो नहीं होता अगर मैं। भाई जी, जो हुआ शायद अल्लाह को यही मंजूर था, मगर अब जो हमारे हाथ में है वो हम बेहतर कर सकते हैं। आप जाने की तैयारी करें, गाड़ी तैयार है, मैं रास्ते के लिए सामान रखवाता हूँ। फ़िरोज़ भाई, आपको भी तंग कर सकते हैं वो लोग, मुमताज़ के साले ने कहा। वो मैं संभाल लूँगा, क्योंकि मुमताज़ भाई काजी के सामने वापसी का कह चुके थे तो मैं भी लाताल्लुकी ज़ाहिर कर दूँगा। वो सब आगे के मंसूबे बना रहे थे, इस बात से बेखबर कि तैयबा को ढूंढने कोई नहीं आएगा। तैयबा को वापस आए दूसरा महीना था। जब उसकी तलाश में कोई ना आया तो सबने खुदा का शुक्र किया। जहाँ सबको हैरत थी, वहाँ किसी ने वजह जानने की कोशिश ना की। उधर आलमगीर ने घर के लिए केस कर दिया। अदालत ने घर को खाली करवाने का नोटिस जारी करके फैसला तैयबा के हक में दे दिया और जहांगीर की वालदा को इजाज़त थी कि वो तैयबा के साथ उस घर में रह सकती है। घर जहांगीर ने अपने और माँ के नाम पे लिया था, मगर वो तैयबा और अहमद से इतनी बदजन हुई कि वो भी आलमगीर के साथ घर छोड़ गई। अब वो लोग चची के ननिहाल की तरफ किराए पर रह रहे थे। आलमगीर को अदालत ने सख्त ताकीद की कि वो किसी भी गैर कानूनी हरकत से बाज रहें, वरना उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यहाँ तैयबा और अहमद अपने घर लौटकर बहुत खुश थे। तैयबा की तबीयत बहुत दिनों से गिरी गिरी थी, मगर अदालतों के चक्कर में उसने ध्यान नहीं दिया। वापसी के शुरू का 1 महीना तो वह अंकल के घर थी, वहीं से उसकी तबीयत ख़राब होना शुरू हुई थी। उसने ध्यान ना दिया। खाना खा के जब भी वो कमरे में आती तो मतली होने लगती। अहमद परेशान होकर आंटी को बताने जाता तो तैयबा रोक देती। घर आने के बाद उसने नीचे का पोर्शन बंद कर दिया और ऊपर अपने हिस्से में दोनों बहन भाई 1.5 माह से रह रहे थे। जहांगीर साहब के ऑफिस से मिलने वाला पैसा मुमताज़ अंकल ने बैंक में जमा करवा दिया था और पेंशन भाग दौड़ करके तैयबा के नाम करवा दी थी। दोनों भाई बहन अब सुकून की ज़िंदगी गुजार रहे थे। जब एक दिन अहमद स्कूल से लौटा तो तैयबा को किचन के बाहर नीम बेहोश देखकर घबरा गया। फ़ौरन मुमताज़ अंकल को कॉल की। मुमताज़ अंकल ने उसे फ़ोन पर हिदायत दी कि वो उसे होश में लाने की कोशिश करे, वो आ रहे हैं। डॉक्टर तैयबा को चेक करके बाहर आई। अहमद और मुमताज़ साहब बाहर बैठे थे। डॉक्टर को बाहर आता देख अहमद जल्दी से खड़ा हुआ। आपी कैसी है? तुम्हारी आपी ठीक है, होश में है, ड्रिप ख़त्म हो जाए तो ले जाना, अभी जाओ मिल लो। ये कहकर डॉक्टर मुस्कुरा दी। अहमद अंदर गया तो डॉक्टर ने मुमताज़ साहब से कहा, आप तैयबा के वालिद हैं? वो कुर्सी पर बैठते हुए बोली। जी वालिद ही कह लें, वैसे मैं अंकल हूँ। ओह, तो उनके शोहर कहाँ हैं? शोहर? वो चौंके मगर फिर बोले, जी आप मुझे बताएं क्या बात है। खुशखबरी है, आप नाना बनने वाले हैं। दूसरा महीना चल रहा। बहुत वीक हैं तैयबा, उनको बहुत केयर की ज़रूरत है। मुझे हैरत है, इतना टाइम हो गया उन्होंने कोई चेकअप नहीं करवाया। खैर ये कुछ टेस्ट हैं। डॉक्टर क्या बोल रही थी मुमताज़ साहब की समझ नहीं आ रहा था। सर, डॉक्टर ने उनको मतवज्जा ना पाकर आवाज़ दी। जी, ये लें, ये कुछ टेस्ट हैं और ये कुछ गोलियां हैं, और फॉलो अप के लिए उनके शौहर आएँ तो बेहतर रहेगा। 15 दिन बाद मुझे ज़रूर दिखाएं आकर। आपने बच्ची को बता दिया ये? वो बोले। जी। मुमताज़ कुरैशी सर हिलाकर बाहर आ गए। उनको ये ख्याल क्यों ना आया, अब उनकी समझ आ रहा था कि तैयबा को लेने कोई क्यों नहीं आया। वो बाहर पड़ी कुर्सी पर सर पकड़े बैठे थे, आंखें भीगी हुई थीं। या अल्लाह, कैसे सामना करूं उसका।
اور اندر بستر پر لیٹی طیبہ کو لگ رہا تھا کہ وہ نئے سرے سے برباد ہو گئی۔ تمہیں ابھی سمجھ نہیں آئے گا اور اللہ کرے ضرورت بھی نہ پڑے، مگر بچے یہ ضروری ہے۔ جب جنت بی بی نے اسے نکاح والی بات کے لیے ہاں کہنے کو کہا تھا تو الجھ گئی تھی۔ تب جنت بی بی کے الفاظ اس کی سمجھ میں نہ آئے تھے، مگر آج اس کو یاد آ رہا تھا کہ کیوں کہا تھا۔ آج 3 مہینے ہونے کو تھے جب وہ ایک بار پھر مرنے کی دعا مانگ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی انکل باہر ہیں اور کیوں اب تک وہ اسے دیکھنے نہیں آئے۔ کیسے سامنا کروں گی انکل کا؟ یا اللہ اس ذلت سے تو ایک بار ہی موت دے دیتا۔ آپ ہی کیا ہوا ہے، کیوں رو رہی ہو؟ ٹھیک ہو تم؟ احمد اسے روتے دیکھ پریشان ہوا، مگر اس کے آنسو تھے کہ رک نہیں رہے تھے۔ اور آج 1.5 سال بعد اس کی زندگی بالکل بدل چکی تھی۔ اس دن ممتاز صاحب وارڈ میں آئے تھے۔ انہوں نے روتی بلکتی طیبہ کے سر پر ہاتھ رکھا۔ وہ ایک فیصلہ کر کے آئے تھے۔ وہ جب بھی آنکھیں بند کرتا وہ اس کی نظروں کے سامنے آ جاتی۔ 1.5 سال میں ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا جب بہزاد کی آنکھوں کے سامنے طیبہ کا چہرہ نہ آیا ہو۔ کبھی روتی التجا کرتی، کبھی خاموش، وہ چونک کر آنکھیں کھول دیتا۔ اس عرصے میں خیام موسیٰ کو دل کا عرضہ لاحق ہو گیا اور انہوں نے بہزاد کو اپنی جگہ دے دی۔ اس فیصلے کی حمایت جمشید اور ان کے چھوٹے بیٹے دونوں نے کی۔ جمشید ابھی بھی دیگر امور سنبھال رہا تھا۔ جمشید کو اللہ نے 3 بیٹیاں دی تھی، جبکہ ان کے چھوٹے بیٹے کے ایک لڑکا اور ایک لڑکی تھے۔ ان کو اب دکھ رہنے لگا تھا کہ سرداری کا اگلا وارث ان کے پاس نہیں، کیونکہ ان کا اکلوتا پوتا شہر میں تھا اور جمشید دوسری شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ اکثر بہزاد سے کہتے مگر وہ ٹال جاتا۔ بہزاد کے سردار بننے کے بعد خیام موسیٰ کا نام اور کام اس عروج پہ تھا جو بہزاد کے دادا کیوان موسیٰ کے وقت پر تھا، اور بہزاد پہلے کے مقابلے مزید سنجیدہ ہو چکا تھا۔ وہ جمشید کو سیاست میں اتارنے کا ارادہ کر چکا تھا، مگر ابھی بھی وہ کسی کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کو تیار نہ تھا۔ وہ خود نہیں جانتا تھا کہ وہ ایسا کیوں کر رہا تھا۔ شاید اس کی وجہ طیبہ کے ساتھ گزاری وہ رات تھی جو ابھی تک اس کی آنکھوں میں بجھ نہیں پائی تھی۔ دادی تیمور روتا ہے تو حمزہ بھی رو دیتا ہے، کیسا ٹیم ورک ہے۔ وہ دادی کے ساتھ مل کر دونوں کی مالش کروا رہا تھا۔ ارے ہوتا ہے، جڑواں جو ہیں۔ دادی پچھلے 6 مہینے سے طیبہ اور احمد کے ساتھ رہ رہی تھیں۔ عالمگیر اور ان کی بیوی سال بھر بھی ماں کو نہ رکھ سکے۔ فیصل نے باپ کی طرح پسند کی شادی کر لی اور اس کی بیوی عمر میں بڑی تھی اور مزاج کی تیز۔ سعدیہ ابھی تک شادی کے انتظار میں تھی، جبکہ مجیب نے محلے کے خواجہ سراؤں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیا تھا۔ اس سب میں بوڑھی ماں گھر کے پرانے سامان کی طرح کنارے لگ گئیں۔ چہیتے بیٹے کی بے رخی بڑھی تو جہانگیر کی اولاد یاد آئی۔ گھر لوٹیں تو پتہ چلا کہ طیبہ گھر کرائے پر چڑھا کے جا چکی ہے۔ ممتاز کے گھر گئیں، جہاں طیبہ کے ساتھ ہونے والی ناانصافی سن کر دیر تک روتی رہیں۔ پھر ممتاز صاحب ان کو طیبہ کے پاس چھوڑ گئے۔ طیبہ کے مشکل دن چل رہے تھے، ایسے میں دادی رحمت کا فرشتہ بن کر آئیں۔ طیبہ کو گلے لگا کے خوب پیار کیا اور بہتے آنسوؤں میں سارے شکوے شکایت بھی بہا دیے۔ طیبہ کو اللہ نے جڑواں بیٹے دیے۔ آج بھی یہ راز طیبہ کے دل میں ہی دفن تھا کہ وہ اس انسان کے نکاح میں نہیں تھی۔ ماں بننے کے باوجود وہ اپنے بچوں کو کبھی پیار نہیں کر پائی، کیونکہ جب بھی وہ ممتا کے ہاتھوں مجبور ہو کر ان کو تھامتی، بہزاد موسیٰ کا چہرہ اس کے سامنے آ جاتا۔ دونوں شکل صورت میں باپ پہ تھے۔ دادی اس کے رویے سے کبھی کبھی خائف ہو کر اسے ڈانٹنے لگتی تو وہ رونے لگتی تھی۔ وہ بھی پوتی کا غم سمجھتی تھی۔ ظلم تو اس کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ زبردستی کا نکاح اور رشتہ بنایا گیا تھا اس کے ساتھ۔ کبھی اسے پیار سے سمجھاتی تو وہ بچوں کو خوب پیار دینے لگتی، خیال رکھتی، مگر پھر جیسے سب یاد آتا بھاگتی ہوئی کمرے سے نکل جاتی۔ وہ 2 شدید جذبوں کے درمیان جی رہی تھی۔ احمد کو دونوں بچوں سے بہت پیار تھا، نام بھی اس نے رکھے تھے۔ اب وہ کالج میں تھا۔ اپنی بہن کا بچوں کے ساتھ اس رویہ اسے سب سمجھا گیا تھا، مگر اس کی اور دادی کی محبت بچوں کے لیے لافانی تھی۔ وہ کالج سے آ کے ان کے ساتھ کھیلتا رہتا۔ بچے طیبہ کو دیکھ کے ہڑکتے تو وہ طیبہ کی گود میں ڈال دیتا۔ وہ نہ کرتی رہ جاتی، مگر وہ ایک نہیں سنتا۔ دادی احمد کی کوششوں کو دیکھ کر مسکرا دیتی۔ تیمور اور حمزہ 5 مہینے کے ہونے والے تھے جب ایک دن بازار میں طیبہ کو کسی نے آواز دی۔ وہ احمد کے ساتھ آئی تھی۔ تیمور اور حمزہ بھی اس کے ساتھ تھے۔ باجی، طیبہ نے مڑ کے دیکھا، ساتھ میں ایک لڑکا تھا، سامنے والی نقاب میں تھی، وہ پہچانی نہیں۔ کون؟ باجی میں زرگل۔ آخر میں وہ کھلکھلا دی۔ طیبہ کیسے بھول سکتی تھی اسے، مگر وہ اس سے ملنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے بولی، سوری میں پہچانی نہیں۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھنے لگی تو زرگل نے ہاتھ پکڑ لیا۔ ارے میں نے نقاب کیا ہے نا باجی، میں زرگل ادھر باڑی میں۔ ہاں، وہ اس سے پہلے تفصیلی تعارف دیتی طیبہ جلدی سے بولی، کیسی ہو؟ وہ بولی، میں ٹھیک ہوں باجی، اور یہ میرے شوہر ہیں۔ اب شاید وہ شرما رہی تھی، شاید نقاب کے باوجود طیبہ کو اندازہ ہو گیا۔ اچھا مبارک ہو۔ خیر مبارک جی، یہ آپ کے بچے ہیں جی؟ اس نے تیمور کے گال چھوئے۔ ہاں زرگل، میں ذرا جلدی میں ہوں۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ سے پہلے وہ اور سوال کرتی، طیبہ بات ختم کر کے آگے بڑھ گئی۔
یہ تمہاری باجی تو نخرے والی ہے، زرگل کا شوہر بولا تو وہ کوئی جواب دیے بنا دکان میں گھس گئی۔ وہ بھی سر جھٹک کے اپنی نئی نویلی دلہن کے پیچھے ہو لیا۔ زرگل سے مل کے طیبہ کو سب نئے سرے سے یاد آنے لگا۔ وہ رکشے کو ہاتھ دے کر اس میں بیٹھ گئی۔ احمد ارے ارے کرتا رہ گیا۔ ہاں ماں، باجی ہی تھی، مگر وہ رکی ہی نہیں۔ اتنے پیارے بچے تھے اس کی گود میں۔ جنت بیٹھے بیٹھے اچھل گئی۔ کیا کہہ رہی ہو؟ کتنے بڑے تھے؟ 5-6 مہینے کے ہوں گے۔ جڑواں تھے؟ یا اللہ جو تیری رضا، وہ آسمان کی طرف دیکھ کر بولی۔ صادق علی کی پہلی برسی تھی۔ جنت بی بی باپ کی برسی کرنے آئی تھی تو زرگل طیبہ سے ہفتہ بھر پہلے ہونے والی بات کا قصہ سنانے لگی۔ کیا ہوا اماں؟ کیا ہونا ہے؟ سوچ رہی ہوں بہزاد موسیٰ کی بد نصیبی پہ افسوس کروں یا اس بچی کی قسمت پہ۔ خدا نے 2 بیٹے دیے اور کیسا بد نصیب باپ ہے اس بات سے لا علم ہے۔ کیا بات کر رہی ہو اماں؟ وہ مالک کے بچے ہیں؟ آہستہ بول، کسی نے سن لیا تو عذاب ہو جائے گا اس بچی کے لیے۔ اور باغی جو خیام موسیٰ کے گھر سے برسی کے کھانے کا اناج دینے آیا تھا، جو تائی نے خاص طور سے بھجوایا تھا، یہ سب سن چکا تھا۔ وہ واپس آیا تو بہزاد بیٹھک میں ملاقاتیوں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اندر کسی سنجیدہ مسئلے پہ بات چل رہی تھی۔ بہزاد حسب معمول غصہ میں تھا۔ باغی مناسب وقت کا سوچ کر چپ رہا۔ 1 گھنٹے بعد وہ فارغ ہوا تو باہر جانے کے لیے تیار تھا۔ باغی کمرے میں داخل ہوا جو اب خالی تھا، سوائے بہزاد کے وہاں کوئی نہ تھا۔ سرکار؟ باغی کی خاموشی پہ بہزاد نے ذرا سی گردن موڑ کے پوچھا۔ آگے بھی کچھ کہنا ہے سرکار سے؟ وہ میز سے گن اٹھاتے ہوئے بولا۔ وہ جلدی میں تھا۔ جمشید الیکشن میں کھڑا ہو رہا تھا، جس سلسلے میں اسے روز کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سے ملنے جانا پڑ رہا تھا۔ باغی؟ اب کہ وہ سختی سے بولا۔ سرکار وہ لڑکی۔ کون لڑکی؟ بہزاد سمجھا نہیں۔ سرکار وہ بس والی۔ پستول لگاتے بہزاد کے ہاتھ ساکت ہو گئے۔ کچھ پل کے لیے کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ آگے بولو۔ سرکار ابھی صادق علی کے گھر سے آ رہا ہوں۔ وہ جنت بی بی کو کہتے سنا کہ بہزاد کے تیور دیکھ کر اس کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی۔ میرے پاس وقت نہیں ہے باغی۔ بہزاد نے قہر برساتی نظریں باغی پر جما دیں۔ وہ جنت بی بی کہہ رہی تھی اس کے پاس آپ کے 2 بیٹے ہیں۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ وہ سناٹے میں آ گیا۔ بہزاد نے گن باغی کی گردن پر ٹکا دی۔ سرکار جو سن کے آ رہا ہوں وہی بولا۔ باغی بہزاد کا رد عمل دیکھ کر ڈر گیا۔ باغی اگر یہ بات غلط ہوئی تو؟ وہ رات اور اس رات میں طیبہ کی منتیں بہزاد کو یاد آنے لگی۔ اس نے گن ہٹا کے اسے پیچھے دھکیل دیا۔ اگلے پل اس کی گاڑی باڑی کے راستے پر تھی۔ طیبہ بیٹا دیکھو کون ہے۔ یہ احمد پھر کچھ بھول گیا۔ ایک تو یہ لڑکا، ابھی بیل کی آواز سے بچے اٹھ گئے تو کچھ نہ کرنے دیں گے تم کو۔ جی دادی۔ وہ دوپٹے سے ہاتھ پہنچتی گیٹ تک آئی۔ کون ہے؟ اس نے ذرا سا دروازہ کھول کے دیکھا۔ سامنے موجود شخص کو دیکھ اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ اس سے پہلے وہ دروازہ بند کرتی بہزاد نے پیر اڑا کے طیبہ کو ایسا کرنے سے روک دیا۔ ادھر طیبہ زرگل سے مہینے بھر پہلے ہونے والی ملاقات بھول چکی تھی جب ایک صبح اس کے دروازے کی بیل بجی۔ دوسرے ہی لمحے بہزاد طیبہ کے سامنے تھا۔ یہ وہ لمحہ جس کے نہ آنے کی دعا اس نے پل پل کی تھی۔ کیوں آئے ہو؟ وہ ہمت کر کے بولی، مگر بہزاد طیبہ کا جائزہ لے رہا تھا۔ گزرے وقت میں اس کا بھی کوئی ایک ایسا دن نہیں گیا جب یہ چہرہ اس کی بند آنکھوں میں نہ سمایا ہو، اور آج وہ بہزاد کے سامنے تھی۔ بہزاد نے اسی حق جتانے والے انداز سے سامنے موجود ڈری سہمی طیبہ پر نظریں جما دیں۔ وہ پہلے سے بھری بھری ہو گئی تھی، شاید ماں بننے کی وجہ سے، اور اس کے چہرے کی چمک بہزاد کے لیے نظریں ہٹانا مشکل ہو گیا۔ وہ 2 قدم آگے بڑھا تو وہ 3 قدم پیچھے ہوئی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری تھوڑی سی قربت میں تم اتنا نکھر جاؤ گی۔ وہی لہجہ۔ طیبہ کو لگا اس کا دل بند ہو جائے گا، مگر آج اسے ہر حال میں اس شخص کا سامنا کرنا تھا۔ اس کے بچے اندر سو رہے تھے اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ بہزاد کو ان کی بھنک بھی پڑے۔ چلے جاؤ یہاں سے۔ طیبہ کے لیے اس سے آنکھیں ملانا مشکل ہو رہا تھا۔ کون ہے طیبہ؟ دادی کی آواز سنائی دی۔ دادی کی آواز سن کر وہ چبا چبا کر بولی، میں کہتی ہوں چلے جاؤ ورنہ چلا چلا کر سب کو اکٹھا کر لوں گی۔ کر لو، وہ عزلی اطمینان سے بولا۔ بہزاد موسیٰ یہ تمہارا علاقہ نہیں ہے۔ طیبہ نے اپنے تئیں دھمکانے کی کوشش کی۔ ڈری ڈری سہمی سی لڑکی جو اس کو ڈرانے کی کوشش کر رہی تھی سیدھا بہزاد کے دل میں اتر رہی تھی۔ طیبہ کدھر گئی؟ دادی کی آواز پھر آئی۔ طیبہ اس کو یوں سامنے خاموش کھڑا دیکھ جھنجھلا گئی۔ اس نے سائڈ سے نکل کر دروازہ کھولا۔ چلے جاؤ یہاں سے فوراً ورنہ۔ اس کے ورنہ پہ بہزاد نے اسے دیکھا جیسے پوچھ رہا ہو ورنہ کیا؟ پولیس بلا لوں گی۔ وہ ہنسا شاید اس کی دھمکی پہ۔ تم پولیس بلاؤ جب تک میں اپنے بچوں سے مل لوں۔ طیبہ کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا اور وہ یہ کہہ کر اندر کی طرف بڑھنے لگا۔ طیبہ تیزی سے اس کے سامنے آئی۔ کیسے؟ کون بچے؟ یہاں کوئی بچے نہیں ہیں بہزاد موسیٰ، جاؤ یہاں سے۔ اس نے گھبراہٹ چھپاتے ہوئے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔
मेरे बेटे जिनको तुमने जन्म दिया 6 महीने पहले। बहजाद ने अब की संजीदगी से तैयबा को देखा। बकवास है, ऐसा कुछ नहीं है। तैयबा का बस नहीं चल रहा था बहजाद को उठाकर बाहर फेंक दे। अंदर से एक के रोने की आवाज़ आने लगी। बहजाद के कान खड़े हुए। फिर दूसरे की भी आवाज़ पहले वाले में शामिल हो गई। अरे तैयबा, दादी ने अब की बार ज़ोरदार आवाज़ लगाई। नहीं, हरगिज़ नहीं। बहजाद, मूसा हशर कर दूंगी अगर हाथ भी लगाया मेरे बच्चों को। उसने बहजाद के चौड़े सीने पर हाथ रखकर कहा। बहजाद ने उसके हाथ झटक दिए और अंदर बढ़ने लगा। अरे तैयबा, तेज़ी से अंदर बढ़ते बहजाद का सामना दादी से हुआ तो दादी का सामना बहजाद से, और लफ्ज़ अधूरे रह गए। कौन हो तुम? दादी इतने लंबे चौड़े आदमी को देखकर डर गई। दादी, मेरे बच्चे, तैयबा ने रोते हुए कहा। बहजाद ने ज़रा सी गर्दन घुमाकर तैयबा को देखा, फिर सामने खड़ी बूढ़ी औरत को, और अंदर बढ़ गया। अरे अरे, कौन हो भाई? कहाँ घुसे जा रहे हो? तैयबा, वो पोती को उस अनजान के पीछे भागते देख बौखला गई। जब तक तैयबा उसके पीछे पहुंचती वो तैमूर और हमजा को गोद में लिए खड़ा था, और वो दोनों जो कुछ लम्हे पहले रो रहे थे अब बिल्कुल चुप थे। तैयबा ये मंजर देख के फर्श पर बैठती चली गई। पीछे से आने वाली दादी तैयबा को ऐसे देखकर दहल गईं। क्या हुआ तैयबा? कौन है? बच्चों को गोद में लिए बहजाद ने दादी की आवाज़ पर मुड़कर देखा। वो फर्श पे गोद में हाथ रखे बैठी थी। कोई बताएगा क्या हो रहा है? दादी तैयबा के पास आ रुकी। दादी, मेरे बच्चे, ये उन्हें ले जाएगा। वो दादी की कमीज़ का दामन थाम के रोते हुए बोली। ले जाएगा? क्यों ले? दादी ने पलट के बच्चों को उठाते बहजाद को देखा। तैयबा, ये बहजाद है? दादी ने सर झुका के रोती हुई तैयबा को देखा। जिस तरह से वो घर में घुसा था उसका अंदाज उनके भी एक अनजाने खौफ में मुब्तला कर रहा था। क्यों आए हो तुम यहाँ? वो नताइज की परवाह किए बिना जारहाना अंदाज में बहजाद की तरफ बढ़ी और हमजा को बहजाद के हाथ से लेना चाहा। अपने बच्चों को लेने आया हूँ, औलाद है मेरी, और इसे यहाँ से ले जाने से मुझे कौन रोक सकता? बहजाद ने दादी की आंखों में आंखें डाल के कहा। जानती हूँ कि ये तुम्हारी औलाद है और वो बदनसीब तुम्हारी मनकूहा, और ये भी जानती हूँ कि ये दोनों रिश्ते ज़बरदस्ती के हैं। जहाँ मनकूहा पे बहजाद चौंका वहीं तैयबा ने सहम के सर ऊपर उठाया। बहजाद की नज़रें उसी पे थीं। इस रिश्ते की सच्चाई या तो तैयबा के दिल में दफन थी या बहजाद की आंखों में जिंदा। तैयबा नहीं चाहती कि बहजाद को उसके झूठ का इल्म हो या दादी को उसकी हकीकत का, इसीलिए जल्दी से खड़ी हुई। दादी, इससे कहें मेरे बच्चे मुझे दे दे बस। बहजाद की आंखों से तैयबा की घबराहट पोशीदा न रह सकी। मेरे होते हुए तुमसे कोई इन बच्चों को दूर नहीं कर सकता। दादी ने रोती बिलकती पोती को हौसला दिया। कैसे बेहिस इंसान हो तुम? मेरी बच्ची पे पहले ही कम कहर ढाया है तुमने, जो फिर से इसकी ज़िंदगी में तूफ़ान बनकर आ गए हो। ये मेरी औलाद है, वो दादी की आंखों में देखकर बोला। नहीं, ये तुम्हारा गुनाह है। मगर ये तो मेरी मनकूहा है। तो गुनाह कैसा? अब उसके लहजे में इत्मीनान था। खुदा का खौफ करो, ज़बरदस्ती का निकाह कर लेने से रिश्ता जायज़ नहीं होता। मगर निकाह तो हुआ था, है ना तैयबा? बहजाद के हाथ में दोनों बच्चे उलझने लगे थे। उसके पकड़ने का तरीका ऐसा था जिससे साफ ज़ाहिर था उसने कभी इतने छोटे बच्चों को नहीं पकड़ा। बहजाद के मुखातिब करने को नज़रअंदाज करके तैयबा ने तेज़ी से तैमूर को बहजाद के हाथ से झपट लिया और नज़रें चुरा गई। तैमूर ने रोना शुरू किया तो बहजाद के हाथ में हमजा भी मचलने लगा। दादी ने जल्दी से हमजा को थामा। ये जंगल बेआबा नहीं है बहजाद, यहाँ तुम्हारा कानून नहीं चलेगा। लौट जाओ वापस। मैं खाली हाथ लौटने के लिए नहीं आया। शेरख्वार बच्चों को माँ से अलग करोगे? ये फ़ैसला मैं माँ पे छोड़ता हूँ। और चलता हुआ तैयबा के सामने दादी के घूरने पर बोला, मनकूहा है मेरी। बहजाद ने मनकूहा पे जोर दिया। दादी ने नखुवत से गर्दन मोड़ ली। तैयबा तैमूर को सीने से लगाए ज़ब्त की आखिरी मंजिलों को छू रही थी। वो इस वक्त बहजाद से नज़रें नहीं मिलाना चाहती थी। वो बस ये दुआ कर रही थी कि ये इंसान जल्द अज जल्द यहाँ से चला जाए। शाम तक का वक्त है तुम्हारे पास तैयबा जहांगीर। शाम में इन दोनों को साथ ले जाऊँगा, और तुम जानती हो मैं ऐसा ही करूँगा। फिर ज़रा से झुक कर बोला, मनकूहा हो तुम मेरी, चाहो तो साथ चलना, मैं मना नहीं करूँगा। ये कह के बहजाद ने उसकी गोद में मौजूद तैमूर के सर पे हाथ रखना चाहा तो तैयबा ने फ़ौरन खुद को पीछे करके बहजाद को ऐसा ना करने दिया। बहजाद ने बढ़े हुए हाथ को भींचकर पीछे किया। ना ये कहीं जाएगी ना बच्चे, लावारिस नहीं है ये। मैं अभी ज़िंदा हूँ। दादी गुस्से से पूरी हाँप रही थी। पुलिस में शिकायत करूँगी। एक गाड़ी बाहर छोड़ देता हूँ, जहाँ जाना हो ले जाइएगा। बहजाद ने एक नज़र दादी पे डाली और पलट गया। तैयबा कुछ नहीं बोली। दादी ने खामोश खड़ी तैयबा को झंझोड़ा। वो जा चुका था। दादी ने हमजा को बिस्तर पर लिटाया और फिर तैमूर को तैयबा के हाथ से लिया जो साकत खड़ी थी। दोनों बच्चे ज़ारो कतार रो रहे थे। दादी ने एक नज़र तैयबा पर डाली, फिर बच्चों के पास तकिया लगाकर दरवाज़ा बंद करने लपकी। जब वापस आई तो हाथ में बच्चों के फीडर थे। दोनों बच्चे रो रो के खुद ही चुप हो गए थे और तैयबा बच्चों के पास ज़मीन पर बैठी थी और नज़रें दीवार पर लगी घड़ी पर थीं। हाय तैयबा, ये कैसे बैठी हो बच्चे? दादी ने फीडर रख के तैयबा का हाथ पकड़ के बिस्तर पर बिठाया।
ایسے ہمت ہار جاؤ گی تو کیسے مقابلہ کرو گی اس کا؟ دادی نے حمزہ کو فیڈر لگایا جبکہ تیمور نیم غنودگی میں تھا۔ ماں ہو تم طیبہ، اور ممتا کے جذبے میں بڑی طاقت ہوتی ہے، وہ تو عرش ہلا دیتی ہے۔ وہ کہہ کے گیا ہے دادی، وہ لے جائے گا میرے بچوں کو۔ کیسا ٹوٹا بکھرا لہجہ تھا اس کا، دادی کا دل تڑپ گیا۔ اتنا آسان ہے لے جائے گا، تو چل میرے ساتھ پولیس اسٹیشن۔ دادی نے تقریباً سو چکے حمزہ کو بھی تیمور کے ساتھ لٹا دیا۔ چل کے شکایت کر، کیا کر لے گا؟ کچھ نہیں کر سکتا۔ باپ ہے تو کون سا فرض ادا کیے جو حق جتانے چلا آیا ہوگا کہیں کا بدمعاش، مگر قانون نام کی بھی کوئی چیز ہے۔ یہ پچھلی گلی میں وکیل ہے کوئی، پہلے وہاں چلتے ہیں، کیا پتہ مل جائے، نہ بھی ملا تو نمبر مل جائے گا۔ اسی وقت سے ڈرتی تھی میں دادی، مگر یہ وقت بھی آ گیا۔ ابو کہتے تھے میں بہادر ہوں، نہیں ہوں میں بہادر۔ میں نہ خود کو بچا سکی نہ اس نے بچوں کو دیکھا۔ دادی وہ اچھا آدمی نہیں ہے، وہ چھین لے گا بچوں کو۔ وہ میرے بچے، وہ صرف میرے بچے ہیں، وہ جنگلی آدمی ہے، وہ چھین لے گا۔ میں کیسے روکوں گی؟ میں اتنی بہادر نہیں ہوں، میں کیسے لڑوں گی اس سے؟ دادی طیبہ کی حالت دیکھ کر دہل گئیں۔ طیبہ، طیبہ، دادی نے اسے گلے لگایا۔ کچھ نہیں ہوگا، ہمت کرو۔ میں بچوں کو لے کر کہاں جاؤں دادی؟ کہاں چھپ جاؤں کہ بہزاد موسیٰ نہ ڈھونڈ پائے؟ طیبہ کی باتیں دادی کو بھی خوفزدہ کر رہی تھیں۔ اب وہ دادی کی آغوش میں چھپی بلک بلک کر رو رہی تھی۔ جس طرح اس نے گاڑی چھوڑ جانے کی بات کی، اس سے ثابت ہوتا تھا کہ اسے کوئی ڈر خوف نہ تھا۔ یا اللہ اس بچی پہ رحم کر، بس کر میری بچی۔ دادی سے طیبہ کو سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔